me alofa mo ni te usanga e so ni le fa ma ite le te mau ai ngol tato te no ele au fai sa fanga se lau tos fulwa fe mon tupo o le se lau pasene leo le atu fra tuai le onus fulwono tesi ma le fitu miliona ta la wa fa ta ti el fa la putonga mo le au fai sa fanga le te no o pasene o le fa matu inatu e au fiel lus ful mal fa tesi ma le fa miliona ta la o le tolu pasene le ua mai o le tutongi atu i le atu no i le aso se fulma le lua perila le tausanga le nei. A o le lua se fulma le ono tesi ma le tolu miliona ta la, tusa le o le tolu tesi ma le lua pasene, o le afa amatu watu e afu atu i le so mo le au faisau fanga i le atu no, e amata atu le aso mo mua Julai, e o atu le aso lua se fulma le iwa Julai lua fe lua se fulma le lua. To toi ai le lua pasene mai le vadu pasene le fofoi no nei tausanga, o le atu tongi atu le wha uma e le aso mua o te sema o le tausanga le nei. O lona tau au whai le tusa ma le ono sfuruono te si ma le fitu miliona ta la. O le turui wha mea lofa uma o le ama whai o na wha amatu watu, o le a wha o ngai nai upenga ta wha ilangi, e restala matala i tua tupe alma malu le au whaisa o whanga. O ria fo i mea lofa, o le te tusa ma le whainga sai ei mō mua, sa na o le au whaisa o whanga o lo ngā lulue pēr, e maua i ala tō whamanu ianga, ai o isi fo i vāenga e alu i tutonu o le sa o whanga le tangata whainga wenga. Peita i o le se lau pasene a tōlo watu i nātu, e au fiai tangata whainga wenga, mai lātou o lo i ea lātou pā leni nupi whā, ai ele o toi whainga wenga. Wa te tala aloa ia se potu whaapito moa awa onga, mo nganu, wa whaingoina o le soifua o uina, po o le Long Life Learning Lab, o le ngā luenga wa whaatupe mai le malo in tia, e se whainga pa anga ma whaalapo pitonga malo so whaatasi, e awhia i ma UNESCO. O le tala i nalo i o le polo ke te phone, na tau au ina le sui officer sile mtanga luenga o haonga ta alonga maa nuu, le fionga tua au pepe perenise tinei, o le sui officer sili le a vau pe star, matangi neru mawala, ma sui officer Sydney al mtanga luenga. O le tamaita i anisha o le konsula lea o le malo in tia i Samoa, na ia tu inatu alo ia le neipolo keti wa mai a, i le matanga luenga wa onga ta alonga maa nuu. O le fionga le minsta wa onga, le fionga se ula yoane, na ia momoli ina i le saunanga whaapitua le whaafitai, e le malo in tia maana pa anga, wa mawhai ei o na whaataunu wina le nei fōwhanga pitu silion ta wa mowhana wa onga, e una i ailo lato wala o ina i wha au wau pēa, ma le whaanau naunga, ia awane i tele ni whanau e musu mai a onga matu ua, ma le mauti noa se lumana i mautu. Wa pipi i atu sa mo le whaata wai no le aso whaapitoa le lalulangi whaavao malo, e whaata wai ali i matamai ta i lo ngā lulue lungo vaapo o sailor. E le whaata wai na i e sa mo le aso ta ua, na whaatau tai e se sau ninga whaapitoa i le Edge Marine me ta autu tai, e pe o na mōli mawina i sui o le malo e meisi o nisio i lanto o lo ngā lulue, ma tau tua fo i le au o nanga. O le sini au tu o le aso wha manatu, o le wha soa o lau malanga mai le tua nai, se ia o mai le so. E le saunoanga au tu o le minsta lango le mtanga luenga o ngā luenga whela ua inga maati na e te tele, le whionga ni wawa e ti malolo, ne e momodi e le wha malo ma le wha aftai, i tama whanau uma le atunu o lo ngā lulue pe lunga waa, wa le ngata o atunu i whafu ai u wha pe fo i te tono o Samoa. O le asolusa fulma le limo uni te usanga te itasi, wa tofa i nel wha la poptonga mo le pui pui o le siusi o manga o le ngata i whale, mga aluenga i lungo waa po le International Maritime Organization, e a vea maso wha apito tangata whainga aluenga uma, i lungo waa e au fia ai mapailate. E wi ina a fia lo tātua tunu uma le laulangi a toa le wha ma il COVID-19 furuiva, ma le tele ulu i tau a whaafsanga i mitanga te whainga ruenga i lunga o waa, ai le mai tau le whita o lo whisanga ai le o tu o mawalalo i nai le tau tua i ta maali i maalo wha naua le atu nuu, e le tau o lo latu sao le ta mao ainga o Samoa, ma le ati na i nao ainga te tasi.
Wa whaalawi loa I fo ele whionga le swimming star na tanga luenga, wha moe moenga mole lumana ia le company wa a Samoa, o le wha wau lea o na sa ili wawa noa mo tama whanau lea tunu, na mo mori fwil wha malo le whionga le minister na ngulango, ona o le langa I mea le lei a wale man wia lau tele o tangata o lea tunu. Ua wha ilo le whionga le minister o mtanga luenga o onga ta alonga maanga nuu se ula yoane tu au, wa si tia ile 2 miliona tala le se leni whaanganga le malo, I lana tala whaatatau o tū le paketi wa mai o pasia, mol matanga luenga whaanganga le moati na ino le asosi ta alo I le antanu. O le sitanga o le tasi le miliona tala le se leni whaanganga mai le tala whaatatau o tū le tupe, lua whelua tasi lua whelua sifuma le lua, na whaasa fua antu le anti na ino nisi o asosi na o le 5, Petai le sila mamao le malo ina ia laun te sil tele o sosi ta alo I ia whaamnuianga. Ma ia lama le te mea tia e mafua mai ai ni so swani wha a wau le malo e tu ina atu pe I le taimi ma le taimi. O le nganga ato e pe ona wha ai loe le whionga le minister. E na ia lama ta pena a sosi ta alo uma lua se fuma le varu wa wha ma wina le mtanga luenga wa onga ta longa maanga no. E na ia ati na e ina la tau ta leni. Whai lofo e se ula o le telo teimi matau sanga walu. O ise so si ta alo e anga I le Sasnok. O ise anga I atu le matanga luenga. Ma ua whenu mia I vahenga I te tau o na wha mua. O le ala le watonu waile whai ngā malo wa iei nei. Ia wha asafua ma ia o fia uma asosi nei. A wale ati na ino whanau o lo a mata wha whai lele la tau ta leni. Mo le teimi nei ma le lumanai. O tala fawia mo le wha ai unga le vai yaso. Man wia le tātou o tenuu. Fasoi foia. Ta alofa lava I telefou mai le au nanga a le si fonga le lau mua I Wellingtone. O le tala mua mua, o le ua wha mautui na mai nei se whea ngai ngā tā ua I le tala wha asolopito o New Zealand, ua te tala ma sa o loto aia na whe whaataua inga, ma se tasi o mā keti au pito le lei mo ana o loa e whaatau I atu nui whafo. E whaatau sanga so o whea ngai le mā lo o lo tu nei o New Zealand, ma le whaatala no ina o le nei whea ngai ngai le bā ma le Unio Malo Europa, ma e sa le I whaingo fie ia wheuta na inga. O le tamaita I Pāremia, Jacinda Ardern, ma le pelestene o le Unio Malo Europa o Ursula von der Leyen, na o la whaai loa mai whalawai tele, ia au ililinga o le nei whenga inga, I se sauninga I le ai o Brussels I peleseuma I le waweao ana le la taimi a New Zealand. Ta ua mai leo o lava I leo o onga o ia talanoanga, mai sa fia tele ai le tamaita I Pāremia, ai mai se le minister o whaatau inga Damien O'Connor I le vaenga whaai ua ia talanoanga a o le I whaai loa ina mai le taunu unga e pei ona ua ia I nei. Ua se furma le whaale le tau sanga o tau mawhai le malo New Zealand mo se malienga I le vama malo Europa mo ana o loa e whaatau ina atu I ai. Mai o le saini ai o le nei whengainga I le vāo I tu e lua I le so wātangi ai le fia o le malo New Zealand I wha manu ianga e maua mai ai ai mai se lava mo le au whai whaatoanga ma company ngā osi o loa a New Zealand. Whaalia mai le tamaita I Pāremia Jacinda Ardern e tā ua tele mo le tamau ainga o le tunuu I le taimi nei ia le whengainga ua seinia. Ona o tūlanga wha le tonu ma mawhitianga sa hawhiai le tunuu mafua mai le wha mai ko viti. E luas fulu ma le fitu a tunuu o Europa alo o avea masui a wai o le EU mai o tunuu umanei e a fie lalo le whengainga le nei ma New Zealand. Alo o fuafua ina e o atu I le tausanga e lua afe tolus fulima ua o I le tasi tesi ma le valu piliona tā la le tau a whai o loa New Zealand e whaatau ina atu I tunuu nei o Europa o se tūlanga sili ma mau atu ona le lei pe a whaatusa I le whengainga le 11 nei o na seinia I le vāo New Zealand ma pele tā nia.
o tuutunga mai e inga o le whenga inga o le a o atuai i le ivas fuma le 5% o lo uma mai New Zealand nei e whaatau i Europa o le a le ai se tiute. O le so le aso mua ua wha mamanu ina aisui inga fau e pei o na whaatu langa ina mai e le maa lo mo le pulea ma le whaafua ina o nanga wha le sui fua maa lo ina i le tonu o le tunuu. O le amtanga o le tausanga sa wha iloa mai ai e le minsta le sui fua maa lo ina o Andrew Little ma le maa lo ia swinga te tele nei mai o le a mata o na whaatino maa lo ia i le so le aso mua o Iulai. O se vaenga tele o swinga e au fi ai le whaalea o ngā ina lea o pūlenga e lua se fulu mo whale mai te tele whae tū mā no po o DHPs ia ua lewa o na iai i le tonu o le atunuu. O le a le to iai ni pūlenga ia wha DHPs ai o le a tasi le pūlenga i lalo le whaalawa o tonga fau o whaavaina e ta ua o le Health New Zealand po o le Health and Said pe a whaapupuu. O le awhia ngai le Health and Said ma le tūtau i le pūlenga o le whaangai o ia o nanga tau le soifua mālolo ina i le tunu a toa. O le mtawha ioi lea sa awhia ngai ma komiti nei sa ta ua o DHPs. Ai o le mtanga luenga le soifua mālolo ina o le ama mawhahatua lātou ngā luenga i le fuafua ina lea ma le whaatulanga ina le lei o whainga whaavae mō mana o ngā tau le soifua mālolo ina le lei o le tunu a toa. Na amata mai le tausanga e lua afe lua futasi o na iai le whaalawa tonga le tu mau o le Health New Zealand. Ai o le pasi ai te lua nei le parlemene o le tu la fono, le ua whaingoina o le pai ora, po o le lumana ai o le soifua marolo ina le lei. O lea ua alo i ai amatatu i le so ia le whaatino ina o ana ngā luenga whai. O le atu inatu se manatu whaale tu la fono le malo New Zealand, i le whaamisnonga whaale bao malo, a le lalolangi, le International Court, e te enai mafuanga le malo Lucia, na laio na lātou o sa ia le tunu o Ukraine, i le amatanga o le tausanga. O lona lua i le nei o taimi ua whaali ai se manatu whaale tu la fono New Zealand, i luma o le whaamisnonga whaale bao malo le lalolangi, e winga i se mata upu e lea fia ai. O le taimi mua, o le langolango ina le New Zealand o le malo Australia, i lana tāra sanga e whaasanga i le malo i Apani, i le whaangota ina o le ia o le tāwhala, i le tausanga i lua awes furu lua. I se whaasara launga alo ia mai le minsta le vai whafo New Zealand na naia mahuta, whapea ma le loia sidia le malo o David Parker, na taua i whapea o le alu i New Zealand tau mwhainga tau whaasise le malo Lucia, e whapea o lo tā le whengai ma le tūla whono whaale vāo malo la lātou o sa whainga o Ukraine. O le tāsanga le malo Ukraine, wai luma o le whaamisnonga whaale vāo malo, o lo te te malo si ai, i le tua inga Lucia e whapea, e matua toa tele tangata Lucia na whasio tia Ukraine, i tū malo i sa sae o le tunuu i Luhansk ma Donetsk, lea na mafuai leo sa whainga ia Februari. O le whinaunga le malo Ukraine, e le eise mea whapea na tupu i ona i tū malo ne i lua i le tū i sa sae, ia mai le ai se mafo anga te tau whaale tu la fono ua whai ai leo sa whainga le nei a Lucia o Ukraine. O le manatu whaalia o le malo New Zealand e lango ia le malo o Ukraine. E ono au fi ai lani whaamtalanga tusia ia whaapea mani mōli mau whaatino e whaamau ina ai ona langona ma se manatu whaale tu la fono i le nei mata upu. O New Zealand o stasi o temu e whaase furo le lalolangi wa lātou langolango ina se whaalinga whalawa i tele na tau la mua ai le malo kanata na whaali ai le tāpena pena o ia malo uma e tu inatu nia lātou mōri mau mani whaamtalanga e langolango i le mata upo o Ukraine i luma o le whaamisnonga whaale wā o malo. Sa whaamawhaina mai e le lilo i asidi o David Parker e tā ua tele mo New Zealand le mauti noa o lo sao ato toa le whaai unga ina le whaawinga ina o le tula fono e au fia ai ia le mata upo sawanga ua whaumati ai ia tangata e to tele. E manatu le lilo i Silia New Zealand o fe ese inga i le vāo ni mā lo e le tau na whaale leia ma fo ia i awala file mu e pei o le whaamisnonga whaale vāo mā lo a le lalolangi ai le o le whaonga ina soli tula fono o ni whainga
ma whaamalosi ia po o se taua. O se ngalo te mai nei o le tamao ai ngalo telo le tunu ua ilo ai se tūlanga wha le tonu mo waenga SS o New Zealand. O le ngalo nei sa wha tino le wha la pautonga e ingoa o le Westpac McDermott Miller Consumer Confidence Survey. Ua tangi ai le a wha ino i tū malo umo le tunu u I whainga tā ma wha awhi tā uli o le tamao ainga. O le taumata o iai le tau o le soifuanga o wha ali mai o le vaenga au tū lea I le tūlanga le mautonu ma le mautino se lumana I le lei mo te mao a inga wha ai tū maa lo. Wha ilo mai e le li e sua wha ia Nathan Penny o le whaletupe le Westpac e wha pe o se tūlanga wha ale tonu lava o lo aadi ali mai le teimi nei. O le tele au I tū maa lo o whea ngai ma tūlanga le mautonu o le lumana ai. O au kilani sa wha mawina I se tūlanga pa u maa wa lalo e te o ese le tolus fufitu po le minus 37 I e pasene I le suenga e pei ona tā ua, so atua I le tū malo Northland e to ese ia le tolu se furu 2%. Tele mafu anga o nei tūlanga wha le tonu e pei ona tā ua le li Nathan Penny o le Westpac e o fiai le wha mai ko vitis fuiva sa a fiai tangata whai ngā luenga ia sa mo o mia mo ngā luenga I wha atu anga ma tina e o la fumanu. Sa wha tai le vai aso le nei e tamaitia onga le tausanga se furu I le tono New Zealand ia ni suenga tā ua se lua mo le tomai e whai tautusi ai ia matusi a to fo I ma le tomai le mata upo le numela. Ua whai lo mai pea o le amata I le tausanga lua afe lua fufa o na mana o mia te waitia au ngai pasi I suenga e whai e lunga o fiso te inga tele vavave po le online assessments e na ia nga wa ai mo so se vaenga lava o le tu spasi fo le nei o le NCEA. Pei ta ai na whai lo mai e le pule aonga o le anga maolunga le James Cook, le Leo Grant Macmillan, o lo o yeila na wha moe o le asui le ofisa pasia suenga ma wha ilonga wha lea o onga po le Qualifications Authority ia suenga nei ona o le oulua I manatu malangona ua wha alia I ai wa tangia mai ai e whai lawa sina whai inga tāo nei suenga ta ua le li pule onga a whai suenga ia sa whea ngai nei muta maiti I wha teite inga o le vai asana nei o le a wha o ngai le lumanai mauti no lava o le a whainga tā mo te maiti e le ngata I le whaatulanga ina o le whainga assessments ai o le tulanga maurunga o iai ma le ono tele o le teimi e anu I le whaonga ina upu ai le titi le teimi e whaonga mo le numela. O isi pule a onga sa fisiringia mo ni a lātou whina ngalo e tūsa o le neima tā upu e ese lava o lātou fo I le ngona ai ma furi lava I le manatu e le tau le mta ngā luenga o na toi sila toa e nei fuafuanga a le ia o I le teimi e whaatino ai mo le whanau a onga. O le whai unga le nā o telefou. Malo faftai ya pe fai lo atu te musona le umawala velo tal no me fionga ele minister honorable Pito so William Sio so ifo manuel o fionga minister le tai au malo so ifo ya so ifo manuel foi ya me se foi de tanto watring o mo me tanto po kala mele me foi ta fo pa stai mole ngadwenga lei pa stai fo mo ta po ina stai fo maneira no tai
Na fionga pito ya na tu fut fama no mo fa tai li se uto finga fo le o ma to me tawina e tinga lue ai mo tato no Pacifica. Fe te fa menino fo le fa fonga lo to finga fo le va mo. E le o le tofi da nominate ia o e le fionga fo ia nena e mahuta ni star right fafo ma o tofi sa fa lau ilo fo le fontanga lea o le mana o mai ale al tau pulenga po le Commonwealth ia mamalo au fatashi ina ia ini si fo ile fai masui e fai ma advocates mo tangata o e fi nau e meisela fatatau i le mata upula vanei tau climate change ia te aula ia o te apno fo i mawhai ai ona o ungalue wāwāla laka fo i mawhai ngā māwhor Pasifika e meise ono i neila wal Pasifika o le tau la mua i le larolangi i le una inga fo i le o le fesuia inga o le tau ma le una inga fo i o le larolangi e ka i lalo le whaanga inga fo i o suau meise me o le o whaaleanga i nai fo i le tātou wāni mo nimo matu le tātou siusio maka. Ia peila le ngaluenga na o le finau ia umasui fo'i mo ungalue so tau au va lata fo'i mo whainga mālua Pasifika. Ia tonu e fo'i nisi sui mai isi ito fo'i le kelope o le awhapena na u atu iai ma tantanoa ona la e mo mia iai whaputunga tupe ale larolangi fo'i le e pe o le Green Climate Fund. Ia o le mea la valeta te whanonglonga i Pasifika e tele mea e talusanga tu e tupe ai pe i whawhainga tā o na a mai tupe mai whaputunga tupe nei. Ia o tau sangalente nei le na whalau i loi fo i New Zealand le tafi tesi ma le 2 biliona ua whaanganga e sosoani e na tā upula wa tau climate change man sau noa la wale fionga ni pamia i ata Sandata o at least 50% o le nawa ngā tupe o le a whaanga i le Pasifika. Ia tonu la o le ua tala i tātou borders mau fo i se awanua o te fesota i ai fo i mwhainga mālo Pasifika ina ia tate whimaningo i lātou fo i mata upolo a wel whamua ina i mawhai na whapaingo fie le fesosoani atu fo i maltatala atu tupene i whaonga i ngā wenga whapea. Mahalo ia. Peo la so mo yula i lewa i swinga o tātou mtanga wenga le so i fo malo no ina lau fiong. Ia le so o le ua msalo walatalata o na whalau i loa le matanga le mawhaule a disabilities mo i lātou fo i olo o iai mai o le tino ma tūlanga whapena o le sifutasi nei la mato fantasi atu e fo man minister o soifo maloinga Andrew Little meisha uso a minister tau soifo maloinga e whalau i loa ai ia le tāpen penanga fo i wa maea o na whai mo le matanga le mawhaule le Health New Zealand Māori Health Authority ia ma le committee fo i whaafoi ia tonu le pose lilo o le fo uwhiwhiria ia i le tamaitai le ia pupule ai March apa e tau aveina le tofi le taitai o le Health New Zealand ia se i sawe fo i se kai me whai e fo inga i apopo inga mangi whaupuanga ia oange ia vea kofi ma mea me mikai ia pakingo ngā ruanga peo me ngau api ele malo o le sosoangi le i tātou tangata tonu e tāwai fo le arana fo le o le fale a le ano fale ia wane ngalo le mafo anga u fesuia ai ma tu e whaatulanga ma tanga duanga le soifo maroi ongo wa fia kausanga o fale tonu la wale au nanga mo Maori o tangata Pasifika tangata disabilities ia ma ila tofo e whaataina tā o na maua au nanga me taumta uputau soifo maroi. Mana ia tele. O malanga tātou palmia, fia whaisau sau noanga le, malanga tō tātou palmia ia tunu mau? O na pō se tala fia le na whaalau i loa mai, ma whaasalau anei wa mai a le saidinga fo i o le te ngainga le o whaaftawa inga o le trade agreement a New Zealand ma Europa. Mana tuala o Europa e le tasi se atunu o se poloka mo se makeki fo i e tau vā i e tele o atunu. Ia o le tūlanga lana ia i kakele i tiro le ia i inga fo i o le whaaftawa inga ia a pauale o le tūlanga whawhaingo fia ua maua le manoa e whaatau i ei tātou oloa mai fo i tupe mawai fo i a profiti nei ma whawhainga luenga i le tātou atunu o le malanga lana fionga le paramia
o le whaeloa atu ia tunu ese o ia lopa. O le ua te tala le tātou whewa inga, ua te tala fo le tātou maketi. Ia ma ua tau an tātou ngaro due loa i se tein tūlanga vape. E whaangai oi ai na luenga maketi a wā ko ele tamu whainga tu e ko ele tamau a inga tūlanga pe masangati. O le utu mau pe lātou lanu moli a lau whionga pito? Tu mau pe tātou lang moli. Ia ma o le whautuanga lava le a mai pea ia whauau pe tātou tui pui mo lātou ele i whaia tui mele tolu. Ia a meise foi mo le whanau i tui lua man tui tolu. Le ngatai lea. O leo ko tātou o ngā te tonu foi o aso marudu. O lo a mai po le whautuinga lātou, whautuanga lātou ia. I le tui le o le fulu, e meise mo tangata mātutua. Ia, o le tūlanga lana iai. E ele tui whare ua whakatanga tu fuwe. O ia. O le tui whare a. O na whatataula ia lātou e isi mai sela, mai suka, mai fatu, mai tō. Oko maulunga. E whautuanga e whautua pe ia whaitu ngei e ang waa le so sesi lava ia e meise lātou lima suta tanga ngai lunga i mai ia. E maua mai lātou fo mai e au noa ma se te toki. Ia o le tua lalo lava na tu fue ka ke roa la fo i pe ua vea ko le tātou sa o le tonga mar whewhe wa i wale o ango i sesi i whaamaki. A le mea lava lātou ia o le lava maua nisi i whaamai iai lātou ua ave po i le ICU, e luas food wanu i lātou o le ue iai wharimai tā hauti tūlanga nei. Ia ma le lawa maari li wai fo nisi. A wana ne i tātou whapea ua tātou soifua man whamai. Inka ko pei fo le popole iai. Ia ele ngata i le tā penga fo i le tātou whewa i atu malanga tu fo i Samoa pe ata tala mai sa lo tonga fo i le Samoa o kuso. Ia o le me fo e le se mele le ka ko aku ba ku fa mai mi fa be se fo ia mo kula ko i polu me sa mai. Te kulanga nga e alanga ma wa sa lo konga te wa e pe le la moli le nei e tau te ia. Te a ma wo lunga pe tanto tu poi. Ia. Ia lapta inga na le vatu le mato au whanongo longo tau tua na ua toa ngau fwela u whanga luenga soi fua malo lina ulongo na vai ma le lava ia whata manga ia ua te lei fwata ngā luenga i la tōlo ngā lue ai. Ioi. Ia malechi ia manguia ni le ko su kausanga. Ma lua foi ua kele le pisi i fontanga pale mene ia e wha mo e nasa tau nuu manuia le tō wha tuina fo e tō su tau sanga talon tō wha tino au nanga fo e wā fo e manuia le tātou watu. Taimo na whamanianga na whionga pito, ia mātou whamaniot fo iau whaiva, tapo ia pēle atunu, whaftai tele mo nei taimi. Pēlo ai pēa, so taimi nea noa. Ia so i fualawa. Ia le whionga minsta, pito sua William Sio, pio na tala nofo i leu aftonu nei vana minute, whafonga le tātou porkalame, tala la walunga nei vai aso. Ia ili suinga on porkalame le tāu nei mono tō isi. Fia, whaftai lava.
Tala falava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea, i le si ifofonga o le lau mua.
e tau fio file ele ele e a toti munga te tele o la au fai vai au anga singa se e Samoa e silo la lelei o lau fanua la nulau amala au mala o la awe fai ai lau papa o la awe tai soba o la awe tapu ai lau afimo mea tau mapa e faua i o mao tamalaua o fale sama fale a unga no la pitanga i le pevela o le la matangi mawha tape la fai o le la au ana fanua le tama ita itau uli masao Samoa le ingoa o le la au tau e fai au ngā malela au e wha tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o mai a whai wangau o le la au e whai ai o la e o le tau salamua la le lei a o le toa toa ma le fue tau si ai lo no po le lei a o Yesu ma le faa o la tanga na mo le koluse a moilunga o le maunga o le la au le na tatou mawai le sa olo tunga e Samoa e silo la lelei o lau fanua la nulau amala au mala Tau fio file ele ele e a toti munga te tele o la au fai vai au anga singa se leo que se ne lo o mana vaina e la au lo o ia kua ina sua vai tau mawhala au fa atu kutele ina so sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o ba ino tama tofa ina soifua Lava alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluai o e sungale mana mea Be a fai ua elekea Tu uai pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu Ta la la la, a fio o
la, afia oe ai anu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. O te whatalofa atu malo whaalalo le whaafonga anga le tunu ni tai au. Whatalofa atu le whaingalunga pa ia le tua tupu moe o le tatua tunu. Ia male pa ia la silasi o le whaafonga ale si ufonga la mua. Ma lo lava le soifu moma langi ma. O le fsu ingo le tatua po kalame le tai au le ia o le la o amata ina le tatua po kalame tatanoa tu sai ma le tatua asolulu. Pe ona whaamanatu ai le tatua tolsfutau sanga talo ona whaavare si ufonga lau mua. Mai tau sanga tasi iwa lua. Mno utala noa la i vaenga o le polkalame o le li poti na whaia. Ia ile video specific ama le 10 minute sa whaali. Ia alanga ile moa ma le tō tele i ngana Samoa o le la tamu whai whaamatala ati ata ma le winga ma le anganga le tō whaatasi le polkalame lea. Ina ia puea ai e vaenga o ngā luenga whaia le si ufonga la mua. Mo le luas fultau sanga mua. Ia o le se fultau sanga muli. Na ia mo wata na tapu e taimi whaia e tato polkalame. Ina ia whaailoa ai le tua i ngā polkalame na whaia. Mai la tau sa whatala noa. O le vaenga le tolo li poti na whaia le tato le tio. Ia sa whaamatala la ia ni po pini aso fo lele pini whaamau pe longa o le talanga o le siufonga lau mua. O le anganga la tato po kalame le tau ni mol whafonganga le tunu. Ina ia vato e seli poti mol tato le tio. Ile ngan Samoa o le aso lulu. Ia sa whai umale ngana whaperitania. Ile lava le taimi o whaatasi ele ngana whaperitania mol wha Samoa. Ia ai sa whaaloalo fo tato malo whaalongia a mise i tato paanga i e whaatupea tato ngā ruenga. Sa i ele polisili o le nisila non ea. Ia manisi o li pālangi mta mai tai pālangi mai nisi o tato paanga o lo ngā ruenga tato. Io nasa whaaperitani ele telo li puti sa ufaya mole tal ango le tato le tio. Ia ia te tunungo le to telefone malu le tunu unai tama whaife au, whalitua. Ia malpa ia la silasi o le tato atunu sa iai. Ia sa maua la tō malamlamba fo ile inisi o telo vaenga na ngana whaperitania. Ia na umanatu la ia. O le tai au nela la tamu whai e watu ai li poti e le ngana Samoa. O la tamu whai e whaatino vaenga ina wha madia i ole pe o atama. Ala utala noa tu i inisi o vaenga. O le whaateta inga i tutono le video. Ia inisi o ta māmatina i o ta mawhai au. I o whairangi la to wholaunga. Ai pe o le anganga ina ia pu e aima maua i la tō sa iei inisi o taimi o tala anga o taipole amatanga mo le leti o mai nei. Na e inisi fo po kalaimu vai ma saini no tō lau ina tua ia i ngoma o swafa i la tō sa i le komiti wha fo e mua lava si ufonga laumua i e luas fu wha. E isi taimi o na tō le lunga o tato website i o penga o sota inga. Ia i la tau i ngō la tau ina ia maua i pēr whaamtalanga i la tau na mua i malai fo i a wale whaavaenga mo le tātou le tio. Ia mga solonga o le tātou ngā ruenga. Ai pe o le ngangana o le pokalame le tau. Neo stem muli au na o maile o Savalina matanu atu le inisi o fofuanga o le aso. Ia i fo ina i mea lofo sa mauai. Ia mane fo i whaafonga e tō lau ina te imanino. Mamala malama fo ile vaenga ta ua wala wa fofuanga si ufonga la mua. Ai o le aso pe o le fionga ya tofa so fo le kus o ia le sa avema MC po le tau samaanga tato polkalame sa whaia. O le fitalenga ya au metangi tunu fono kien a kui i o taite fono fo le o tato o ia sa whawhilo ia alo ia le malu le awala aulia. Ia ona wha solo e lole ni so polkalame sa ia le pule nuu po rua Anita Baker. Ia o ia sa whawhilo ia lo ia tātou lona tō malo nei le seti o po rua. Ia o Anita Baker te pensi le fia tele talta noa fo tātou le tioi masin tai tasi.
O le sunga whai au whai ngainga ia Reverend Nove Vaila au. I o ia le sa ngawha sauni ngā lotu. Ma nei fo muli maua a novel tai au le lona i fo sila fia le te o le amatanga mai. Ia ma le mafuta i mafutanga whai au. I le tato aso wha mui mui. Ia o le na whaiere o le sila un whawhiloa i le au matangi. Ia o au sa avea ma le sui o le tato le tio e whaiere muli mau i le tala anga o le tato le tio o le tōs futau sanga. Vaenga la ne la o isi teimi le pokala me tau le. Na ien ma le si vaenga le tau o sa whaile le sharing o le vaenga le na tu abanoa le tato le tio i nisi a misi ata i tai o tato paanga i tato ngā rui whaatasi o le New Zealand on air ia o le CEO o le fo tai ulo le o le vaenga lea o Cameron Harland i o ia na sa whaina a wai whaatasi e mani sui tolu mai le official o le whaatu pia le ti oma TV ni New Zealand ia o le pule nua po rua o ia na sa pito sa whaifola ni e muni maul whainga paanga i pokalame ai e whailunga le tato le tio le mo ye pule no uma le sui pule no po i mani si o la to whainga ruenga i e taimi o tō nai sa ele ma le li poti mai le afionga tangaloa Dr. Junior Ulu ia mataulia e whaile pokalame lea o la e taita i ele 2 DHPs ia le uta to mo le aso mo e yulai wale to ye ni DHPs o le wa suia i le New Zealand Health o le Health New Zealand ia o le sunga ya Maritime pule ai o yela o ta iulu le vaenga lea e mo sila fia o Maritime pule ai foi sa ye le tato komit faton e le vai temi sa ye foi ia le tato komit faton o le si moni mau sa fai ia o le sunga ya taringa ya fata Willy Fanene ia o ia le o le superintendent o le vaenga le si vaenga leo i New Zealand sa fatasi ai mal sunga ya soa petero sangato ia ma nisi leo to lua to malisi leo pole mangafa sa a wai fatasi ia mane fo le ia leo mo la to tonginga le aso leo tato fa moi masui o Victoria University sunga ya whaalinga leota, me telefo te mito te whaafonga mai ia ma tapu vea, la uana sa whai masui, whai fo la uamoni mau i lungo o Pokalame. O le American Institute of Medical Research, ia o le pule o le sota inga al vaenga lea, ia whaatasi ma le fionga ia alo Brian Duffy, o la uana na whai masui, whai amoni mau o la tau i tato whai ngā paanga i lungo le tio. Ia na ia fo le ava no le fionga ia na nai pati moa au. O ia le CEO le Pacific Health Services le Hutt Valley. Ia pe o la tō ia le na ave i mau le ava no e whai o ina tō muli mau pe o la tō le tēne taktala no tato Pokalame nei vai tau. Tau sanga mo vai sa ia i fo i ofisa a onga mo ofisa es esol malo sa mo la tō mano taktala no ai. Ia pe o la tō ia lo wha o le teimi nei. Ia ona yele o le teimi o Pokalame whai ke mana i o ke o tato au. As whanau ia o le fōlingo le litio pe sa nasa whaturanga ima design ele keki. Ina ia whamanatu ele aso tātou. O le sfulurua sa vaile i o le Pokalame o umale vaenga alo i le amtanga. Ia ona whai e lola i o le lunch po le talinga so le uli. Ia na so e lola ia male saunuanga i whaama vai. Ia fo i acknowledge ma whaama vai atua i le fionga ia le asi pali i Tommy Scanlon. Ia o le High Commissioner o Samoa. Matau lia fo i o le aso tolls fulu. Ona nafi. Ia na umalo ia lola i o le la ua fo i taimi e ngā rue i tofinga pe ona iai. Mane ia fo i ona whai fo i le o le avanoe. Whai ese saunuanga le asi lato. E mana i fo lona ia lana saunuanga reflection ia politala noa lona ia va ai le male ngā lue whaatase ma le tātou le ngata i le litio. Ia e mese lava le tātou tangata lau te le Pasifika Samoa i to tono o Wellington nei ma New Zealand. E mataulia fo i o le fionga ia le asi o ia na o le vai whaatama e lima sfutasi le au whai o sui o maa lolo i tonu a leo ampasa o High Commissioner
ia o lai o ngal benga na le sa ngafa ma le singal benga na sa ngafa ma le a fionga ia le asi ia na so e fole ma na isiva sa ile sa le fale tua ma si ofo ia choice i ne fo i o ia fai ma le siva ma ftanga fai fi au ia te ufa au so i ma la usiva ia te usiva ma tu le uli le ma sa ni siva ia uli fa pia ia tu langa na ia le aso ma ia fo fai le exercise wai ma fo tau mo ftanga ile o se lunch mama ia tu langa i tau na ia i fai ngo me fa pia ia na ile ma le no e sa uso le pesi el tato le tione sa fatwe ia mo tu sia tele o pue to fai a silia la e se mo tafa e o pese fata tau lava ile tala anga o tato le tio aton le stai militaire o nei o la tato ile la tato ile pese le te fa longo e fo ile fa fong anga le tunu e on vai ile fa fifiele e fa ile tato o le manun malo ya so a petelo sangato ia Italiania ele ngata le levo tau sanga o ia ai fiololo a fo itanga o ski tala i tele o tato pese sa moem ele le i tele su ia ma o to e mala ta ki tala ia ma le se fonga ma ne o sabelinda mal tato o fenga le umaleo ya tu fue si de la e ia ma ana ia ma si o vanga ia back ia ai ta ia tele o si taimi e Jerry tap mana ia e si fonga le mali e tele ia Jerry e o le o mo mo le stam peso tato o vai pese man tu foi sa tala no tu le si time o fa fita o le fa sa la nga le tio lungo le YouTube mal Facebook e poloka mai tato langa e copyrights e no fa tu pawale o le fofole o le melia foi tato wa musika e le o amatana fa mali atu atono e o tu termine tau sanga le we io foi stato album po stato si e fatua tato pese me fai e pe o me o mana tu pul so fuanga ma le malanga ale si fongo la mo ai pe na o famtal na i atu ni so vai ngole aso e mal silfia mana e ole fa si atu tele le o fanga venga pa ia le tu a wai e ma faltua su yo e kalesia e ma le ia la sila si o la to company ese ye fe ngai tato mo official malo sa ave ia vala avia ma la totalia fa alo le awai e tato ia masu i fo tato community la tele ia o fainga o me fa pene e vesi le taimi e vatu tu se vala avia o isi tuain tali mai wa umbal taimi le fa tu langa te una mo mali tali ma fo le tau fa tu langa no fo ma lau ia me se fo tau mo ftanga ia ai o le aso le o mai o isi wo le o mai alena fambai o la tona tawa no mal tu vala ulia ia o me fa pene e tu po temi ia tonu nga fo tano tu temi nei tu na lumana me fa pene o e lai halu temi na tanga te faile po kala me po me fa pene ia te una e fa malo si te awai pa fa pe o mana e longo o te awai ia ai le anga le ai mai ia no mo le yo ama no isi no fo si le pana avena ni stanga to fi awai i maftanga fa pia o le vaenga na nei ile tato se i fa solo tuano to tano tu ni si vaenga po kala melia ai o le la avatu le video le la tatu le atalia e le leimo o to ye la to Facebook ma le YouTube a mo tato ye fa longo ma le tato ala le tasi o no tesi maltasi o le la tam fai o te tala no atu ma fa matala atu va inga ese ole atalia ole por kalame le ne fai tu fa te ma wale lo sfuta sanga mo ai mesi lava por kalame ma sani ale tato si fongo ole la mo ia mani e fo ole va ia le ato te pela o songa atu foi ia o tala vo ia tu foi te mina po ele va inga le ia wa fo e over sfuta sanga te lo ele ne po ele ata ia fa pena fo le songa ya Reverend Prima Leasi ia o le taimina ia o soifua o ia le sa faila tusi ele maftanga fai fe au sa ia fai sa uninga lotu tai au ia nai mo wa fo lo nat ia male sunga to ina manolo ia research zone 8 ia fo linga talo fo lungo le ata wa sa po le taimina o over sfuta sanga mvai atu ia pe ona pine fa mauna ndi si tato po kala mo fai ne tu fatsia ina ia ta mau o ia ngā ruenga whai ali si ufongo lau mua.
ia wala vale anga I luma. Ia ole la to fa fonga mai se tam fai mai tato technicians ia bo o le si mele fai tato e fa tai le fa nga yo ingo me fa pene I lungo por kalame. O le nga lue mai ia mari fai valu le si tu. Ia mata tu le si tu ia mo tala noa tu ni so vai nga la sau. A le la tu atu e tamal tato vai nga le ia o le ai mo mai le si fonga a por kalame la le tam fai e. I le tai au. Ia sawia ali. Sia ele sunga ya so e toi lolo ele taimi a onga university o lo ave langa social media ya ape o le amata mai al falinga mai o le ele ato a fele o le mamea au talavo lava ile va inga le amata ngo le tio ia tu pola malifa fa pena mangal mana yo la tole sai fa teta inga le amtanga ya le ola ki tu so le wa amatana va ai o tole lungo le ata ya na fa ali tonol va nga le ata o le tio ia ma le frequency le saita to le fitu val tolu amo ma taulia le amatanga mai sa ye le si o le to wa e le frequency po le ia sa wa le tato le fitu val tolu amo ia ai o me le lua fesfulu no o su le tasi o no te si mal tasi fa mo le ye nei. Ya ole va ingana ye to le sungana ya Reverend Pirima le asimo to ile manino fo ile fai fa o fai po kalame ya o yana sa niele lo to taimi le mo wele atale lungo tato video le Yo le si vaenga na le to te vava e o le taimina au faita to po kalame mo exercise tai au. Ia ona ba wa ina le ato muri anga tele a mani I taimina au fainga renga fo ia tato mtu foi. Ia na mane sa a wai fo ile songa ya ole ya muri anga tele tato fa moi moi. Mane il to e va ai ma va ile atala au tala vo fo na vai tain. Ia le la to fa va tu si va ngol tato wat. Ele ilola ele uli ile tai au le o falongo lola mater po kala me to mo le camera po ele atale ele la o mo li mau e tato po kala me ma fa pini fa mau fo I tato tal ango le atale o talo vo ia ia fo I muli anga ia fa pe matu fo ia o me ia de tupu na fo I vai tau sanga tu mo tato li tio ia na o fa so longo le o le atale o po kala me ia sta tasi pe ona ia I termina e o mai nei o le fa so solo ni so po kala masani. Ai amani ata pe fa ngale le te fa ia so uma o lo fa malasti. E ti ova ia o te le swing o so Io. Ele ai lu man mana. Tal flava o telefon ma le si ufonga le la mua mo le so sfultolo te se malua fe sfultolo. O ana nafi ma le solo o whaatau no ui na isa uninga whaapitoi te tono New Zealand e mana tuai Nelson Mandela le sa avea ma presidente Afrika I saute. O le awa uli ana nafi sa wha isa sauninga lotu I le TSB Bank Arena Wellington. O a me o te tupu I Samoa ma New Zealand nei o le a tamawhai le Samoa Times. Ia na mawatul vaenga lea e umalol tato po kalame sauninga lotu pe na ye nei. So o lo mal po kalame le sa fa elfa malostino lo vaenga ia. Ia ona fa solo mai lo le tato telefo o le taimina. Ia o tato wa telefo e fa ia savalina nei pe ona ye nei. Ia anai mo mai le tato po kalame na po le taimina. O le lua fes full tolu na po ia o le taimi o tala na maulung la walunga le taimina.
ia o Nelson Mandela ina o tu malo ia ona whātou solo mai lole i si tātou po kalame wa Samoa mai tātou tala mai Samoa telefou mai Samoa e ala mai lele radio Samoa i au kilani ia o le lua fesfulu lima ia o lena amata i lo tātou a telefou e mai sao a mai Samoa e le songa ia tā Sesalem Sam ia le la toi whātou solo aku tātou a tale ia pe oisina o vaenga mo o tau lele ia ini social media po o le Facebook po le YouTube o leo tamu whai whaamatala tutulanga na ia ili pol kalame ele aso lulu. E lisi pule a onga no whaitau i lana comment i le vai asol tia nei. O ia whaasa ina tamaiti o lana onga. Pese a onga whatetai. Whaasa se sina toi tau tala i upu Kirisimasi. Whatoa whaatanga tamaiti o la onga. Ona tau tala i upu Kirisimasi. Pea o ila so mua te sema. E o te lor whaia onga le, mana o whaia onga le wha onga ki mas. E tō Kirisimasi. O le vaenga ngal po kalame o le atal tai au. O nana waila o le temina pu e le vaenga le o le lua fesful mal tolu. E ele po kalame na whaile tātou le tio sa tau sa ili se ngol po kalame le tai au. Wa sa tau fo il malu le tai au. E ana mato tal no le mala whainga luenga. Ma whailo le tonu. Let's be creative. Awal tātou whaita e tai wau le ngona o lo whaonga le tilo le tio Pasifika i le ngate ni Neusila. Ia o no o laulang. Ia na whailole i o le tātou polkalame e tu atu i whina ngalo le tātou o whaafonga. E tau mai la tōpo le ase i ngoe wha ingoe le polkalame lea. O whoi, o la ngona lama whina ngalo wha alio tangata. E lua la ingoe sa tau vai. Ai manu malo i lole ingoe le o mai nei. O le ia le tātou polkalame lo le atal tai au. Ia ma whai e lo le songa ia taulanga tangaloa. Le pese le to te whaafonga mai le ata o le tai au. Na tu si fa pitoa mo fa pitoa ele fa ele le songa e taulanga a wala po kalame lo ta pela no to ye intimi umane ye o nga so longa na tu so le ta fa matala tu ma fu ango ment tu pul ta tu li tio le pu ele longo ta tu video le ye to fa so solo me ta to fa mul ia o le tinana ia sintala umanga o le antina o tana umanga ia malesi tinana ia o le wo mai ana to o riteta tamatoa ia o le sinafa ia o ngol wa ia o fo o le a mata i la to ia na mo fo i tonu nei Wellington ia ma faia tato por kalame na ia asi o tala no to o fai pesele na o saul letio a o fai por kalame o le pespesenga mo tanga tamatua e o mai lalfa ile sintala sa ia ma awole poia mo nanu ia o faidangile fulanga ia matala fulu sintala ma awole poia sa ia o ma ni uma ia to o tala fulu to mata o lai o ia la le o lo so fo mai pia alfa ile de sa to tolu temina na fai le ia te o fa pi e manai tamaia e malua tapuala fangaloa ia sa ia fo i ma to le fo to mata inisio temi on ma di la usia so te rotu le tio falongolong ia o falong kulisia so ia lo le pesi tau fi ai tau ki fa sa o le kulele pe ki fa sa o ti kala ia fai o fatu a mo to por kalame ta nola ia o fatu lo le ia sintala mana tinaia vai tauna tau fa professional tato a fight e tau vole ia o tau vole tato le tio to mena fai ale tau fai ka fi aqui ia pe fitale to no por kalame ia nana fai lo mal tom o la posto city e poi fa le to city po le ala vol fina lo le li auto o le la ele to legacy i to no si ufongo la mua ma yese time au fa se por kalame la fa nganga sto pe se fa yela por kalame o le pese la le o le moso oile to te fa fonga tai o le amatel por kalame na ia na o fa tau no oile po lo misina fa ina tinaia la fa nganga se pese auto e amatel por kalame o te fa ia na to te fa fonga si ufongo sina tala ia o le poia ia matala fulu ta uma o sfarile pe amatel ma por kalame
so o sili sili le manongi. Ala le tau computer stemi na mafofo le tau le waine e maulo computer ma lusia ina le afeta la montu. Ale temi fata o le computer mo mole. Ia e ono afe lua se lau lima. Ia ai afa tu sa male pao to nga masini waine. Ia e le tai panga e se le tau ta ai le titia ia le faina na teknologi. E wale lei, ia nauto si sila mai o tau nai mai mua mai ili atana, ia wai e se alma tamata a na o po kalame na na mawhaim savalina, o le mali e o le talaanga o le po kalame le o le tato current affairs le whai mai, na amata ma le lua afe ma le fitu. Au so i fua pei e whaaso o tau lua, pei lua, sa ma whai le po kalame. Na o whanongo longa i po kalame whai, e pei a i to te leo isi taime le ini me folele a noa e mau wai whamtalanga me o tupu. No manatu lola ia amatana faise pol kalame whapea. Ia, no wawa ai le whainga ma le toa ai ngā tapenanga. E le se pol kalame whainga o fia. E la e au amatana mawhawhol pol kalame le, ai mawhondo lo ma le deputy CEO o le New Zealand on Air. E le tangata le taimina fisini malo e tau. Te alu, taimina e le utele i eso ungo matai, soafa. Mai, o mele le joani me o tau wawa i fatu. O leo te mawhawhau e whaile pol kalame le e tanoi tala lo lungo le vai aso current affairs me fa pina e fa mel tala ale CEO le deputy CEO le tau awo te faia o fa tu isia e te faia lo finga tana e tol wisi e tau fi mau o ina wa vo ila fi fia ni tanga te fa no longo mai na e fa tino pe e moni le tala le to ina le ia le o mai nei o le o to fia wisi ia ale ai me sili le wa matana le mai savalina le vo ila tau faia o la wano le o e mamari matufu o la tau iau te lole la apasi le mua tu e le vaenga lea. Ia o amatana o whaasei tua ngadua la tau ia. Ia pe o leo o vatua ia moni mau o whaamtalanga o pol kalamene ia manino ai po atonua ia mafuanga o pol kalamene mo tātou. O le si vaenga le la tau va ai e. Ia o stasi fo i whawhi au a le Wesleyane sa ia i nei Wellingtoni. Le songa ia me entaito. Ia o ia na sa ftau tu i male poka la mele te mitono na pu ia na ia ina ta to wata le la pito atu ia. Io na luile o Samuelu ua ta oto i lona moenga. Ua fio maile li i ona tu lea ma vala au, pei ona lua i fai, Samuelu. Ia ona tali atu lea o Samuelu, feta lai maia. Ole na to fa fonga le pokalamena o le pokalamena al mulio le ava. E peia ona fa ilunga o le si le pokalame ta ua te le tato le tio. E ei le ava noa e vatu al faife au se vaenga o le tuspa ia. Ia ona talatala noa ia le fa mamla matili fa ale fo fina ngalo auto ale malo le atunu i vaenga i o le tato soifuanga fa Cristiano tonu o tato soifuanga o iei nei. O mania na te mi tau amatai o whalonga le pokalamele mo whalonga foi whilafulafo inga ina tau i el pokalamele. O tala no le songa le whawhenga ia Reverend Setu Masina a o soifua sto ina. O whatu, au whalonga nei pokalamele lo songa le whawhenga. E pe e sili atu sila fio tanga te wala au mele tuspa ia lo whaife au, nisi o whaife au. Ai ata setu mai ia, nei tangatana nai to anga i whaitaula tuspa ia ma mai, o me sili nai whaasua. Wal pokalamele sa amata e Setu Masina. Ia na whaifai la ia su ia e vile ina ua ia ili suinga na whaintaimina ia o manatu. E o tauna malo rosto ino setu. Ai esesi ia na umalo ia le sunga ia e vile. Ia tala nolo mal maftanga whaifi au tal sanga mai ape avatu e wawai maini si o lato. Lela ita tol teminei. Al pokalamena sa to tasi al whaifi au na te whaia ia so uma. Ia nana pasi mai a setu ia e vile, ia maliut songa ia e vile. Ia o melul maftanga whaifi au. Ia lela o ese whaifi au songa nei whaifi ngainga le whail pokalame. Ai maia. Se tasi o tēnei titi o Waiata Bariball. Na se manu e malemo i Parramatta. Wa amata o te e se atu ona o le malolosi o le au, ona ua sopo ia le tūlanga e le te tau o na tae e le ai.
O le whatua ia whireni e te pe o na mai moe o tō ina. Na lata nana mua o le taimina ele 11 tau nuu mai nei New Zealand. O ia sa whaavaya le aonga amata mua nei Aotearoa. Ia nai mōlo na atana o titi al taimi whtua tu low level pa ia o le whaltua. Ia whaafengai. Ia le atana na maua e o tō. Ia ma le ato a o whai e lo matua le polkalame. Ia o tele ao e o mai nei le ina i lau tina o le sina polkalame to tele ao tō fia iai. O lo tam whai al whale tua e whaauau. Le sa amata e tai tasi tau i fo le tūla. E si taimi na whai ele ilo i longa fo i o tato polkalame. Ai e tangata o nisi o le tato au whaafonga sa talo sanga mai pe mwhaina whaapopo se si a whai tūla po se i tūla. O la utali la na whai e. Wha muli. E le whai ngō fielta penanga o polkalame wha penei. A tasi le tūna e se polkalame. E o le whai tūla e whai elau ta penanga. Mea nei wha pia tato isi taimi ai whai ngō fiena le sawa e no fo ilungo i o le tō le microphone ma tatanu atu. E lei e te lei o ta penanga o polkalame te whai. Ina ia sao wha maunga te matua mamta apu e whai ele polkalame. Le sila polkalame nanto mo mali pese na i o le whaltua ia Fair White Purchase. E o le si fo ele whaltua le atunu u lewa na iei tūlanga tawa o onga. Sa i le universite, ia mawhaia fo ia onga amate langalanga sua ia whirini ete. Ia o le mane o le lato fo i tau mwhainga iei wai. I lunga o le constitution o le po le ta iala o le whaavai o le tato le tio. E wha mua ia onga le tato le tio, ia una ia mta apu tawa onga. Po kalame tawa onga. Ia malenga ngana la leo tato e vatuai. Ia o lai mulu ta i el tato whaingo po kalame le temi nei. La saunoanga o le lumanai o mātou whanau. Mātou te fia i loa po o ani awa noa whaalea o onga ai mese o le soifua maloloina po o le physical education. O ani vaenga e O le memo mua lava o le soifua o le tangata. O le awhainga o le soifua o le tūlanga awha. Pea o whea lava lao ngā luenga ia lea wa sau ua vai atu e pito e ona awhaina ili soifua. O le ngā luenga nei mua vai Ia, nā tō vai o le whaltua whai a Fair White mo sila fia o le sile founding member o tātou komiti whaatonu le tio sa iei male amatanga. Ia nā fo ina tele lona iesa o tātou polkalame. Ia ona so o maile ia masoa e pe o tō mai moa i le sunga ia soa wha maulalo pe telu sangato. Ia o ia nā o lewa fo ina whai el polkalame ina o tau nuu mai au i amata le tio. Ia ai mawhiroa ilo masua mo tau anau e sau wha mole whai le polkalame. Wae ili leilana tau tala le ngana. Mai malama o sua le si senior tangata senior o tātou Samoa. Iei tonu leo. O manta milo i tele i vaenga SS, i CIB, mai si tua inga tofinga SS tau leo. Me foi nā tala no sua i mta upu tau leo. Lava lon si fia. Awai e ina isi leo tu lau lava te ofa apeo le. Ia ele umiana o mai ai o tūlanga maulunga. Ele i ngā lulu isi ngā luenga i lalo e lava ele ato toale malama i vaenga SS o leo. Ia peo le mena i whaatau e nea ule lea fo i le soa i tato polkalame. Wai le lava lona ia fo i sila fia i ngā luenga SS. Sa iai tonu taimima. Ia male soifuanga fo i whainga o leo. Wa ese tūla fono nei sāne toe o se limo se leo stangata. Ia peo asola, peo le mena i whai leo, ia a tonu te o sea, ia peo la una i lo le mena iai. E o maila te mine, e le ngata la o so ale whai e pelpo ka la me leo. Ia a leo a matana whai mal tato whai, e fio lolo fo i musika le malo. E a tonu e whitau iama o e tata mo, wa to telo tato o whaafonga, tangata matua. E whitau ia leo tu ma o e tata i tangata matua. Ia a le tau whaavaile wha i le tato mo tupulanga televo. Ia mo le anga i luma. O sau ua vai atu e pito e ona awhaina ili soifua. O le ngā luenga nei mua vai Tu mamai o mātou lunga o malava, ma lunga o lau whanau i le lalolangi.
Le alofa tu noa tele o lau fio le atua lo mātou te mā. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso lo mātou wali I malafaola. Ma le mafutanga ma le nganga pa ia nei. Sa ia o il whavavau e whavavau lava. Amene. Amene. Rei, o le si vaenga na o te lo le la wha muta I mal tato ata le si vaenga na umana mai moa ini si o tau mai la fo e lunga la vol tato penga fsuta inga mai ana na fi mal o mai la sululu. Ai le na utau mwhai o atu ni si o vanga I malamala mai. O le vanga muli na leo na wha ali atu te atu. Io na yele to ina whewhi au malo lo a bisat sone ete. Mane ia fo isa whiloa I masi te maa whewhi au anafi. Ia ese fo ile lana ia fo I langone na uto I le ata I temi uto na ia pe a fo le temi nei. Ai pe o vaenga ia le wha ali le ata lea. O lo o mwhai o na tau matamate o le na utau mo wha matala atu I vaenga I se tau mo se ma ngā tili. O le nganga ma wha mo le pokalame I ma taimi o le pokalame na iai. Ai o le la tau fi I le vaenga lea se fika fuafuat fo le tatou pokalame na ele pokalame le so o ma le sis full minute. A le la utana noa tu isi vaenga o le tatou pokalame na iai le fo le tatou wha mo le asururu. Na le vaenga lea o na nofo na whaali le I o wata o ai fo I o mo meo still photos. O ata ia na whiri maini si o wata na po I tono tatou le tio I taimi I whai Pol Kalame. Ia e pei o nisi o ata sa iele interview ma Helen Clark. A pale mia ia Helen Clark I whainga malo le leipa. Ia nana po e ata matu ilunga ia na fo ina mai moai o tau. Ia na iei ma le sui pale mia taimi na Dr. Michael Cullen o ia fo isa va ia tupi. O le whaingo interview ia, matau lia fo ia e video officer ia whai interview fa mai siri lo sa suma ia whai interview. Ia au tawa na o wha mole ia. Si o mai I se ito wo o mai le meiri si ufongo le mua. Ia nana atu o mai le tio. Ia I fo ila le ata nana ma o ma le sunga ia nove vaila au. Ina ua to uale nga le malo, sa whainga luenga le officer au. O sa uloma mai po kala mea o ngai whai le tio. Ia o le sunga la ia nove vaila au sa fso soani a tia ue mate whamtala I ngan Samoa ia po kala me. E whaima matangata palangi mai le officer wa onga. Ia pe o le vaenga na ia nai moe mai si ata o le sunga ia tau na ola to filau e pe o iesa tai fono maftanga whaifi au. Awa o le poai ai tai fono maftanga whaifi au. O le suina maftanga whaifi au tu tono o le komiti whaatono. Ale pole board, ale si ufongo la mua. Ia na moe ma ata o wisi talavo o fo yo pule no. Ma ole whaatala no pule mo, tu pule mo o ai fo ia wini tone o pole rua. Ia o Dame Winnie Laban, ia o Nick Leckett. O ata umai ana moe tono, na poe umai tono o tato pot whaasalau, wai tau mwhai ai wha ia Dr. Maya isa iai. E la mai si ata na whaari, e ia langi, o fita no wangano te ule whai o langi, whamalia toa le ainga. Au le titi langi, o langi la o solista nei poe whainga luenga whaalo ia I tono le vai nei le ata. Ia oise o le sina lo ia la maulunga la wa ia nei tono le ofisa o ranga tamariki. A ie manisi ata sa tau whaafonga stasi o taimi, sa whaatala noa toa ile sunga ia tamaita ia Natalia Mapsua. O la fo la uswafane ia Mapsua Natalia. A le taimina, ia o ia le sa tala noa sa o stasi le o pule o le vaengo se la le Reserve Bank. Ia o le taimine, o le boleto e le Reserve Bank, ala o le Lands and Information. Lona winga, o lau tala vau le na o watu tato le tio ma tato tala noai. Ia o le wa whamunuina la tau, o ela risati foi. O le si na ten tala vau a onga, sa tene na whaia polkalam. Ia lau whainga luenga nei la hai komisina a New Zealand, I Samoa. Ia o le tūlanga na o tamu whaia o tato le tio ia una ia alum whanau ia onga. Ia tō tele o la tō lea wai uli leia o tele whainga luenga. Ia o le sunga ia so e lea sa tu whatasia lea talea. O ia la, o la o no whatasi nei ma o le tō luana o tengi o langi. Ia o te lope aina masani ai taimi lau ato le tio, ia lau o manei a fo le panga lea. Ia o le autala vau watu le tio e so soani polkalame. Ia lau wa fo no whatasi taimi nei.
ia maisia i mau ata ia mau i tato i o le ata leo tova i lunga ina o fa ilina sinitala ia e ka eta e sinitala le ki tala e pese le si nai mo me le ata o songa ata pola o soa ta pola tangaloa ia ma fangaloa i va pena ia i foto le foa tomata ia ma telefonu ia o pitina o si ata ma ata community o le ata la le to si va i community le o i tonu a le sa foi foi le samingo le tos full tos ang o le tio le sa mo le si ata na o fai le fono mai la to nei po rua ia pe o vaenga na o tato ata a o wisi la vaenga le muli le sa o el fam talanga le la to foi oto tu so tos ang tasi vai va tasi sa fata ita i fa sa launga tato sa i te mali fo le tunu na nei temi ia o wisi le sa muli mawan nafi o la to mauna amata mai ia le le fo le valuiva iva sfuluiva tasi a maua le ava noa o le fiong yang an mana Alfred Hankin sa fa ya onga termina le university ye pi onana maua le ava noa va to fa ye po kala me ngan sa mo lungo le tio maudi ye ma una ye te lo fo le sa ili malo sa mo mo lo le ava noa ye una e to fa to ye le uta to ye wa sapi ta to termini ai pe la tona na mo malai fa vai mai ia na pena o fete lusu fai swa fo la to sa ye to no le lisi tato na amataina le tato ia na amata male le ivalua o le masino me sa le stala le tato le tio i le company's office nei o vea ma business not for profit o maila ia le amata me ta lusu lima i tu la ia o sawa o ia fina o to so valu i tu la ia le stay o fast food i tu la ina utato fasal lau mele lungo le Pacific Media Network. Ia na uta wala la ripoti. Na o fai so suenga eva ia o tatou na amata ile ivalua. Au le New Zealand on air na amata le valuiva. Lo inga le umana fa vai le official ni New Zealand fa tupea television ma radio. Ia ai listala vo ma tatou le tio. Ia fai ala tuitia tu sa tatou matua ma le vanga ia. O le lua fe ma le lua le sa fifidia o ta ia ngal benga nei ia nana amatena tau sui mai tatou i tula fai le tatou website ia o le lua fe ma le fitu sa o faatasi le tatou le tio ma le radio Samoa ia ma le 531 PI ma talo sanga ina i maua tatou le ala leo le alu taimi nei o le National Pacific Radio Trust au le Pacific Media Network ia pe o talana o fai na talanoa i fo i lunga o le tatou le tio ia o le lua fe lo sfulu la li poti le na tato sifi mai lo inei ina ua fa ia singa tau le Renti Wellington sifi mai lo tato inei porua ia le wa ita to le pot fa sa la me ia al tal tonu o i tau na fa ia se no fo ngatu mau o le Samoa Capital Radio tele ia fo ia e nga mo le fa ngal venga to tele la to ia mau nei porua e to tele tato ngat Samoa Pacifica inei ia ma tūlanga nei tau vone i tātou mo le anga i luma. O le tātou vision, po le tātou vaai mau. E tau on tātou taita ia po kalame wha Samoa i New Zealand. Ia ma leo tau mwhai a tātou ia ho tātou tūlanga na i tūla whono taita ili mai nei tātou ngā luenga o ngā ngana i wha o ngā e whai e lea whata ma le wha alo alo. Ia ma le mea le tau mwhai uma tātou le au whai ngā luenga ina i wha tino. O le mission e pei au na watu fo i lunga le po kalame fa fia e ao e longo pui ali le malu le tunu ia malapta ia fo i ni po ini ia fo ini amionga po ni au nanga e le talfe ngai mo tato e ma fa malo sia tato i le fa nganga tato ngana i tu manga do ia metele a mesel so fu fa le nganga o fa mo nga au tu lo ia nei ia o tasia le o leven tau ave mai ina ia tato lava la leo lona lua ina ia fa sausa to fa le motu pela o ni tata i ngā tupele na whaine masina taluai. Ia maro o tamu whai e so isi awale mo intupe ina i wa whatau tato whale. Mo tato, o le anga i loma peo na whai loa i lau lipoti. I e le taltonunga i le ngata na whasa lau tato ofisa. A le a watu tua i tato la fo i vaenga i se eso o Wellington nei. Ia ma whawhiwhia na tamamati ngā mātua o halong whanau iti. In case malato, e lua tau sanga o loka tatou tele o tatou i le COVID. Ma langona e tau tatou whaatasi ia whatuni matou whaafia fianga. Ia wha toe fo ima ata ia tinama le tama.
Ia ma tatou tala no i tala fo i au ngā mo tatou ola soifua tonu a te roa nei. O le si vaenga le mo silafia o le wanga i tatou e le Golf Academy le na nei lalo le vaenga lai komisina ia o le wa uma nei la nei tau tua nei. Ia o le wa apa toi tatou ma mai. Ia ai angalue whaatasi ma le fionga ia nai. I le whainga o vaenga le e au ngā te le mo tatou tupulanga talavou. Le si le ta alonga i taumata ia. O la kapi o whainga o fian la kapi uma le au talavou nei. A o le Golf whainta. E pei o vaenga na sa o il tanuanga. Ai esi tai muli no tana noa tu lola i e fautuanga o i li poti na isi tangate o la wala aulia. Ia malisi vaenga wha umai. A la ta ofi il tato po kalai muli teimi nei. Leanga leo sa uni malisi tato po kalai me ta wale. Ia wafoi o to lo fata o to lia i a inga i mota malawa ia meise fo ia mota ngasi. Ia ma o to fo i o tele tapo ia whaima a whaiva halom whanau au ngā rue nei aso. Ai stemi po le sfutasi po stemi le vāsulu i ona wha umar tu lole o le si vāanga ina i ato to lewa tungal po kalame mo sila fia le atu no. Ia, o le tātou porkalame whalenganga mo o le asisinga i le taio nei. Ia le ua tāpena me le sunga i le whaifi auto ina, Reverend au whanga whawhia mauala i vau. O le kalesia whapotpotonga ke wisiano Samoa, Cannons Creek i Porirua. Leona usimailoa le whafonga. Yeah.
O te moa I whātalo whātu I lau whāwhonga anga Samoa nei fo I tai au. Ma lo lava le soifua maua, ma le soifua manuia. Tātou iei nei vai tau o le tau malulu. O le whaamai foi o lo pesi pea. Pei tai o le tātou lava tali tonunga whale whātua tua. O lo tō soifua ma lo tātou ola. O lo tapu au ina lava e au whaola. O lo tātou mataisili. O te whatalofa whapitoa atu foi. Ngase uma ua whapitoa I ele nei a sia singa. Tono o tātou ainga. Tono o whale mai. Heo so se nao whanga o surufa inga. Pea foi whale o lau mātutua o lau tau si ai la tau. Heo whamalole on sai male tali tinga. Le foi wo mai le maftanga whaife au. E susui tau au le ta mā pensione. Whea ngai māsi singa o nei foi māsina. Ia o lea lau o mua muatu. Se o tātou te talo. Ua tō mua atu o mātou loto I lau fio le atua. I le mana o lo nganga pa ia. Wa o lau fio lava lea ia te I mātou. E ngalua ina o mātou tangata umanei. Mātou te mauai le ato toa. Ono lo a wai mai. Lo swafa Yesu. Amene. Ale a tātou pesi. Le o I me
o fionga pa ia le tua faitauina mo i tātou ni fui tai au mo mai le tusi o le whengenga tuai tusi o le perfeta o eskielu i lona matau po e tōru suluiva faitauina le faiupo e lua sulufitu e whangata le lua sifulumaleiva tusi faitau whanau le nei aso i peona e il tusi faitau aso le whakasa a oina ou whafo isia mai i lātou inu ese ma ou whapotoina i lātou ai nuu o e na whai i lātou mō lātou whidi a whapai e na fo i au i ate i lātou i luma o nuu e tele o na lātou lo ai lea o au lava o le alii lo lātou atua o le na tāwhea ai i lātou inu ese ma ou whapotoina i lātou i lo lātou lava lau ele ma ou le toe tu ua lava so lātou ia mea e le toe alo lava umata i ate i lātou ina ua ou le dingi ifo lo wanganga i lunga o le ainga o Israelu o lo fetalai mai ai le li i le atua ia whamanuia mai le atua ia nā fionga o tātou whaitawai ia te pēa lona vi inga ia o se mafu whaunga whaleanganga ia wau tō mawhitianga o lo tō whenga iai ia tū sai mawhionga pa ia le atua manatu au tū o le nei aso le toi fuataina restoration o le toi fuataina i on whamatalaina lava leo le manatu au au nei vai aso pe ona amata mai le aso sa se ia pa ia tae au o lo whapea mai toi fuatai le ola restore to life toi fuatai i le ola tasi nei whamatalaina o tātou tu aso e o mai ei mai ma le ola le maloloina i o tātou tino ua whamatalaina lava whaale tāwhianga. A wā atala noa loi fōlinga o le tāwhianga e peona whiangai ma le nuu o le atua o lo whamatala tuspaia. Ia ona i loa lea e le o iai se fia le ai se fi le mū e le ai fo i se saulo tonga. A wā watasi lava le manaonga le atua fesoa soani mai, le atua la vea i mai, le atua whaola mai, ua tale la vāpolonga. A wā watali tonu lava le Israelu, ua ola i se olanga e le masani ai, o le olanga o puapua ngā, mati ngā. Alfa ngā solo mai ai o whaitau ngā tusipa ia o le neiva i aso e peona mata mai le aso sa. O lo alanga mai pea perfetanga a Ezekielu. Ezekielu na wina whapitoa lava e le atua i le tāwheanga i Papelonia. E peona whatawhea i elo nanu. E whaima ave whe au mo le atua i ona tangata. Ezekielu lo fatu saina o le pū po le foa o lo ili. E taulongolongo i tangata le fina ngalo o le atua. Ato ai ma le whaelo atu o le fili pe a o ina oso whai mai. A whapupu ina le vaenga leo na whapelea. O le e whaalongo le leo le pū e ola. A o le e le whaalongo e oti. Ai a o le oti ma le mālai e le nuu ona ua le ili ina le pū e amo e le perfeta le sala. O le taulongolongo mai le nā a Ezekielu i le neiva i aso atoa o mai lava i le nei tae au. Toi fuatai i le atua
po tātou toi fuata ina. Oa upu lava o le so o lo whapea mai. O ouliringi ifo lo wanganga I lunga o le ainga o Israel. Upu tāua ia. O ouliringi ifo lo wanganga I lunga o le ainga o Israel. O le atua le na. Ua feta lai tu sao mai mo I tātou. Lea ua o mai lana wha malolonga. Le winga leo le anganga. O mai lana wha malolonga. Awa ata ua lo le anganga pa ia. O isi o isili. Ua ato tino le tamba, ua ato me uma. Le nana wha pupula lava iei mata o esikelu. A o whenga yo iai le anganga o le atua. Ma toi ola mai iwi mamango. Pe ona iai le vāvenga. O lo ile mata au poe tolu fitu. Sa whaita wina o le aso ana nafi. E le o tu lafo ina lava tātou e le atua. Na o I tātou. O lo sila fia e le atua o tātou mai. Ma maftianga I le tino nei. Ai mai tu tono nei ti ngā tātou whea ngai. I tātou iloa ia fionga nei a le atua. I au tau iloa o au lava o lo tau atua. O au mai au tau lo tau lau ele ua uma o na whapa ieina. O le alena. O le wha malo longa. E au fia ai mea uma o le ola, I le tino, le mawhau ma le nganga. O oe lava le nā mau, ua whapa ieina, le lau ele o le atua mo lona finangalo. O se leo wha malo longa lea, mai le atua mo outou o usoe. Au tau whatau tori ai pōpua ngā o leola nei, I mai ese. O loo whengau yo iai pēr lea nganga o le atua. Nā te wha mana ina tōng fitinga, I vai la au ma fuala au. Toi wha fo isia lo tō malosi. Ai baba alua pēr mal te talo e le au noa. Wao Yesu lava le nana whetalai. O tō uma o e tinga aina mawhatia ia venga. Wao e malolo ai o tō. O ia lava o lo tātou toi fuataina. I le ola fau, ma le malosi fau. O loo whenga yo iai pēr le nganga o le atua. I lunga I ate o tō. A wana te le tu una o tō. Aina te toi whaafu sia mailo o tō malosi. E whaima whailonga o lona alofa. E ala ia Yesu. E ola ai. Ma malo loi nai I tātou. Hio tātou te talo. Longa lue pēlo wa nganga le li e. I lunga o mātou uso. O lo maua I mai, ma ti ngā, ma mawhitianga o leo langa nei. O lea ua mātou wasi atu. E ala I lo fina ngalo, ma la mātou te talo mo I lato. Ina ia moli mawina pēle ngā lue o lo wa nganga. Mātou te ato o toa ai ma malo o loi nai. Ua moni lava le tala le lei mo I mātou o le ne yaso. E visoa ina pē I mātou I whita mo whaingatā o le o langa nei. Pē I lava I mātou o e o lo whata whea inu esi. Pē I tai o lau fio o lo e si la fia mea uma.
e te sila fia me mafau ai o mātou loto. E te fuai mai foi le mawhanawhana, ma le wha moe ola ia te i mātou. Au mātou te talo atu ai mai lunga o mātou moenga. O lo whata o tori ai mātou o no pupua ngāo le ola. O mātou o atu whatasi, i lea nganga e tasi le li e. O lo wa nganga, o lo whingaio ia i pea. Na te whaamana ina tong fitinga o sao nia e au ona fōma. E ala mai ei lau whaamalo longa mo i mātou. Ia whaaftai le atua, mo lau tala le leu o mātou whaalongo ai. Mo whaatupu ina i pelo mātou malosi, i le tino le mawhau mo mātou anganga. Au mātou sa ili fufōpe i lau fio e le aso ma le aso. Wai umalo mātou loa, e umaso mātou poto, e umasa mātou tamu whainga. Pei tai o lau fio e ato atoa ai. Le lavo o li lingi mailo wa nganga i lunga o i mātou. Mātou langona ai le mālosi whaafuawina. A wā ea fio mai lava, e toe ave i nai i mātou. Whaaftai whaolatanga na sauni e Yesu. O le whailonga o lo lofa tu noa mo i mātou. A wā fio mai lava e ofo ina mailo na soifua pa ia. Na ia sauni ai le whaolatanga mo mātou nganga. Io mātou te talo le li ie. Ia whaia pēlo fina ngalo mo i mātou. Pai mailo mana wha malo lo, io mātou mawhitianga uma. Ia whaatupuina pele malosi ma le loto tele ia te i mātou. Mātou te tau wivi e pē whi tāu ma whainga tāu leo langa. A wā o tuatu o ia mea. O lo iai lo mātou wola. O lo iai foi lo mātou malosi fou. Ue e foi na mai mo i mātou. Ia o mātou te talo le li e. O a lava mātou tamu whainga, o a lava tamu fitinga. Whalangolango mea uma ilo mana. E tutupu ei vāvenga ilo mātou wola. To e whaafu isi ai le malosi. Io mātou te talo. Mo i lātou uma lava o lo fia maua lau fisoasani. Ia mai se foi lātou o maua i whanoa noanga. Ono lau wala upa ia i e pe le mafutanga o motusia. Ono le malanga le malima le oti. Ia wha pēo na wha mawhana whana. Ma wha maise lo nganga. Wha manuia lo mātou nofo i nei atunu. A tia nei o mātou ainga ma mātou whanau. A tia e foi lau ngā luenga pa ia e ala i le kāle sia i lea whata ma lea whata. Ia maise o fuanga ma wha moe moenga whai. Mātou te talo lea li ie. Manuia mea uma ono lo au whatasi mai mo i mātou. Peo nanga lue pea lo nganga i o mātou tangata. Ia wha manuia o nanga ese ungo wofu i nātu. Whale soifua mālo lo ina. Mai se foi lo fisa whasara lau nei. O ngā luenga uma whaia le wha moe moe. Ia maua le manuia lau tele o tangata. Ia mai se nei vai tau o le tau mālu luo lo whengai mai mātou. O le wha mai foi o lo pesi pēr le li ie. Ia e lei lava so mātou mālosi. O nā o lau fio le atua te whesoa sani mai. Ia mātou te maua i pēr le oli ma le fia fia. Ne yaso e fo ai mai le li ie. Ia tātou ma oe le ta apea tolo nuu i whiau mga luenga o a onga le whanau. Mātou tiu te whai e tono a inga malau ngā luenga pa ia. Tātou ma oe le lei ai le ne yaso. Le ala mātou te talo e ala lava le swafo Yesu lo mātou ori. Amene. Tātou toi pese il pese o saunia.
Manuia le alo atu mo le whai unga le vai aso. Manuia le nofu te talo. Wha le sāpati. Wha le sā. Tātou whai u le te talo. Ie lunga o I mātou. Le lofa tunua tele o oe le atua le tamā. Le anga le leisi si ese o Yesu Keriso o lo mātou li I ma lo mātou whaola. Mafuta ina pe mātou e lo nganga pa ia. Ile nei fui tai ao maso uma. Ma yo atu le whaavavau e whaavavau lava. Ameni. Le na ua whafonga le tino o le tātou sauringa lotu po le tātou por kalami whapitoa lava le asisinga. Tāpina ina le sunga I le whaifia auto ina Reverend au whanga whawhia mawale vau. O le whawhia ngai taulangi o le whakasa Kenneth Creek I Porirua. Ia mo le tuele whaftai tele lava le sunga le whaifia auto ina. Whamalo tāpena whaftai mo le ufolfola le tua mo whamalsi au fo I mo e o mamai. Ia mese oru I tau le neolanga. Ia manuia tele. Manuia le tua e la sunga me se le tua me se foi faalu mo tapo inga le kalesia manuia foi fa inga le vayaso fa title lava ya ole vi inga le fa forma ye na langina lava ya lo foi sunga fa finga so fa to ina stasio fa inga lotu stasio tayao e ole tau sanga ni lava so me va fonga Tato te fa fetai Ya Yesu le keriso le ola e ola Ne maule mita mita I mea fale Awa tau lava o keriso na fio mai lunga Ane I maule mita mita Natali le sataro le sasama le ma Le neo le sataro e oli oli Aya wa Yesu keriso yana maliwa Aine I maule mita Mea fale aunga Taulava o keri Sona fio mai lunga Ia fiu ai le loto Ianga masese Ianga loi manatu le lalo langine ai oli pea I le alofa mai o Yesu le ke
Samoa. Ole alofa la u Samoa lea. Tau fimau, lopa le Samoa. Ole alofa la u Samoa lea. Samoa, ala mai no, sapa sapai lo winoa, mea e te whai, whai a mawhai, tamo te ona e ai, lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau ta ua, mea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole benina, mea u whani, Amuie o Samoa, talolangi ato, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo malo, whai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Samoa, ua ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea.
Funa ua e tangi e moa u loi mata o te mau tinoa ua o whaangaloina oe Funa hoa umiti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi moe ia oe ai whaangaloi whaingata ai ala o ita e tali o ni pua uanga a ita o nei e tasi ai ta ua ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Funa ua e ata o tinga e alou anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga sua marie hoi funa Kaingata so tali tonunga Le ita o se tasi Ele ia lo fai ai se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Fa ita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita
ita e tali o ni pua puanga. Ita o nei e tasiai tabua. Ai tawina e loa o no walofa. Funa o niti uana o oe le sili o te tauia oe ule ai masisi. Solo ile awala Tato tu pulanga Vai tai tainga Oni melele Onayo tato te So Le se tui ya olofia si So Vai mai lofia malosi Ia malo fa tai o le fa formal tautua si fonga le no mo le taimi ona fa salonga. Ia toi fatalo fatuai ia fa malulu atu ile tulanga o ia le fa wina o tatu por kala melea na fa ilo atu le fione li pule ia no le taimi wa ifo isi tu ngia o nisi o amo mo o tatu li tio yo melea o lela o to lo wina atu ia le lisi le nei o me alofa sa pa so vile sa fo ina le mamalo le tatu tu no sa wa fa mo ile solulu. Ia fa malulu atu ne isi swafa ile sa o le tawina atu fa le wina fa malulu fo ine isi isi misi atu ia le swafa fo ile le wingola utala fa pe oe ia musio fo tu te uta o tu na la sunga le tawusio fo tu ia nai vai fa pe na le winga na la utala ai e fo isi le atu na muso ta ulo swafa ia fa malulu atu le la lu atu tatu lisi o ila to ne sa le le mai fa mo tatu li jo ila sfa na un fa ile sulu furuiva. Ia, fo ina mai ele kalesia e whakasakit se mane, le lua afeta la, ia o le kalesia e whakasakit se mane, o te ia le sunga, ne whawhenga, ia e ana le nei fo imota o lo tautua tuati fonga le mua sunga Reverend, kua te mane urutui, ia male whaletua. Wa fo ina foi ele whelotusi al maftanga so whatasi whaifi au, Reverend ante rea sa'u, mal whaletua ia emi sa'u, male e kalesia na sareta i wainu mata le afe tā la. Tasi le afe tā la. Ua fo ina fo le kalesia pahina toke lau, sunga ia tuizo poanga, whalitua male kalesia le afe tā la. Tasi le afe tā la. Ia ua fo ina fo le kalesia so fitu le toia fio mai porirua, ne sunga Pastor Henry, unga po, mo whalitua male kalesia, a so fitu le toia fio mai porirua,
le afe tā la, tasi le afe tā la. Ua toe anga le leima i foi le Ecclesia Assembly of God Church of Samoa i Kilburn, o la tō fo ina le afe tā la, tasi le afe tā la. Ia mana tua le sunga i le awhengainga ia pasta upuia le ota ma le whalitua, ka titi ia ma le Ecclesia, fo ina fo i le afe tā la. O le sunga le whawhengainga Reverend Oliver ma le whalitua ia Purusila tia i ma le Ecclesia e whakasa loa hat, fo ina fo i le tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O le fionga ia le imoa Rita Graves, ma le sunga fo ia au i matangi si lao Kasiano, ia o le toa fine ma le toa ngane, ia o fo ia le 5 se lau tā la, 5 se lau tā la. O le sunga ia tauloa, ma le whalitua ia talia whaatau, tauloa ma talia whaatau fo ina le 5 se lau tā la, 5 se lau tā la. O nei tina foi ia la fai pese le ula fala band, whaftai tele loto sao e 5 se lau tā la, 5 se lau tā la. O le sunga le whawhengainga Reverend Vaenga Auliko ma le whaletua, maise o le whakasa apahat, Ecclesia e whakasa apahatu fo ina le 5 se lau tā la, 5 se lau tā la. O le Ecclesia e whakasa loa hat, ia ua fo ina le 5 se lau tā la, lo ngor sunga le to ina whatonu ia whatutuli, Reverend whatutuli setu ma le whaletua. O le Ecclesia e whakaasa, i polilua e whakaasa polilua fo ina le 5 se lau tā la. Ia le sunga i le whawhenga ia Reverend se uman Jeremia Ellen ma le whalitua ia maise le whakaasa polilua e whakaasa e 5 se lau tā la. O le sunga le tausi matanga luenga Reverend Missy Faseu ma le whalitua ma le Ecclesia Metisa moa i pitone fo i le 4 se lau tā la. 4 se lau tā la. Ecclesia la uso ke wisiano ina nai lo hat, ia le sunga ia le mayava maasa ngala ma le whalitua, ia ma le Ecclesia fo i le 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. O le sunga ia Reverend Yoapo Kome, ia po fonomaitu asiata ma le whalitua ma le Ecclesia, o le Theophilus Church of Christ is Stokes Valley fo ino le 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. Ia o nei tinai o lo whiangai ma le porokalame o le soifua maloloina, le fionga se iuli fa le ula fa tia lofa, fa pia fo i sera taputaala, fo ino le 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. O le sunga ia le ota peni ma le whalitua ia pule keria, fo i le 3 se lau tā la, fa tai le ota, alo. Sunga pasta tō masi taito ma le whalitua ia luana, o le maola i lo hat fo ino le 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. Reverend fa pepele taitu ave, whalitua ma le Ecclesia Nazareta, Samoa, Gracefield i lo hat, 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. O le fionga ia muri angatele a mani ki tiona, ia o sui o le, si fonga lau mua tamutuai, si fonga lau mua ma whalitua ia vasa ki tiona ma le whanau, 3 se lau tā la, 3 se lau tā la. Le sunga ia kerenise, ma le whalitua ia luatasi, ma le whanau, 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Salami ka ele, ma tapu itea, 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Pastor Sione Leasi ma le whalitua, 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Reverend Ngo Kise, ia ma le maftanga tina, ma tama matua le PIBC ni utau ni 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Losa pe telo, pese te wati matusa kasiano e 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. A aiti toa lei, fo ina le 2 se lau tā la, whaftai. Dr. Taima Whangaloa, ma se foisi ona tua, ia 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. O akenese ma se fo se nio, fo ia le 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Whasavalu ma le ainga, 2 se lau tā la. Pei ma le alofi le avasa, 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. Sunga ia Sianava, ma le whalitua Jacinta, 2 se lau tā la. Vesi le 2 toi lolo, ma le ainga e 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. O le sunga le sosani katoliko e avaweli, ma Veroniko Tolovaa, 2 se lau tā la, 2 se lau tā la. O le sunga ia le ala sa tō vio, ma ana uo, ia e 2 se lau tā la,
le lua se lau tāla whaafitai. Jeremia Mamaave se lau lima sifuru tāla, se lau lima sifuru tāla. Karameli Alfosio, Manive Vennings se lau tāla. Ia le whalitua pa le tausi a whaunga fei se montawhai se lau tāla. Songa pere sala le msem ma le ainga. E o si tamani foi leo le tunu ia e anga lei mai lava na te sauni. Ia newspaper le whaunga le tio i tau i aso uma. Le whaunga atu por kalame o le atau le tai au. Ia mo le fua i me fo se lau tāla whaftai tele. Sami toa ia ma fui ava. Ia whaftai tele lau fui ava msam toa fua i se lau tāla. Salati u Neru se lau tāla. Namula ulu tala Cleverly se lau tāla. Ia o Lalopua Nafatali se lau tāla. Ia whapea fo ia Fuyono ma Sofia ia lima sifuru tāla. Wanga lei mai fo sunga ia se o apatu tu City lea mai le suafa lea na mua wha mauru tai au lea. Ia wa fo i le sile fia na fo ia se lau tāla. Sunga ia matafeo. Matafeo ia masiona Falitua ia Lucila, matafeo mo Lucila fo se lau tāla. E la gata foi lea sunga ile Reverend Professor Dr. Fele Nokise, ma Reverend Dr. Litia Nokise, ia malekalesia PIPC New Tau, ia na fo ina tau wala mai le fionga fumsanga le tasi le afe tāla. Ia wanga le me fo ile fionga ia nanai pati mua au ma le Pacific Health Service ile Hart Valley, ia ua fo ina le lima afe tāla. O le tupe au whai sa maua lava i le aso lea le wha moe, i le aso lulu luas furuiva o yuni lua afe luas furu male lua. E luas furu tolu afe ma le fitus furu lua tāla ma le valus fu sene. Luas furu tolu afe, fitus furu lua tāla ma le valus fu sene. I o le tupe atoa na sa mwhenanga le leia i le atunu i le wha moe le na aso. Ia, whamalulu atu suafa ele o sa o le tawina. Ia, e o le tamina i o le laso o i mele tātou por kalamina ina i lau tina, whawhitai. Ia, o tene le ula fala, se i pese atu le lato whatunga lea. E pese le ula fala. Oi, ia, ista imi o le tātu le pese le ula fala. Se le mana i o le whatunga fo e nei, ma fine nei. I le sa whaminatua il tātou whamoe i le aso lulu whaftai tele lava si ufonga lo mua o le whafonga mai ai lana tautua ni tai au o le aso whareile ia o le ua tātou se e mai fo i wha iunga ngā luenga o le vai aso ia e ngata fo i lea ia o le totele o le atunu o le amalanga ia e ngata fo i lea o le amatanga o le lima sina o tātou i ula whala man pese tōre sfutau sanga si ufonga o le mua. If I
Ia, o le taimi nei, o le a le umal tātou pese le ula fala, tātou a staimi le aso pe tātou fo tono por kalame lea, ia na siva mai lea o no taimi nei por kalame le nei la utina. Si mel fa fonga le fretua mano lo ia freni e te. Manu atu I le I o mea o mafoi o I tonu ia tau ia whaapera no whaamanu I lona suafa pa ia. Whaatalofa atu le pa ia ma le mamalu le au whaafonga le nei tūla talofa lava. Nei fo I o mai le ina I lau tina. Ia au na matautu atu I lau whaafonga anga Samoa. E lava o na masani ai o le tātou tala amata. Ia na whaasolo sopa tua lea o isi vaenga o le tātou porkalame. O le tātou tala amata e whaapera. They all join together constantly in prayer. Wafina fina uma I lato nei I le tatalo ma le ai oi. O iai nisi taimi o tato manatu o le lotu o se mea whaapito I le tangata ma le atua. E le mana o mia I tangata e whaalawelave mai I ate oi po o au. Ai o tato whaita watu I le tusi o ngā luenga o lo tau mai ai le o whaatasi o tangata kerisiano e tatalo whaatasi. E tau sa sami whaatasi. Ma vivi I whaatasi I le atua. O le malo si anga le o le lotu kerisiano I le amatanga. Wa lato I loa le mawhai o na whaito o tasi e se tangata. E le aise matanga o fie, e le aise ato o toa. E le ngata e mawai le malo si anga tele I le tatalo ma le vivi I whaatasi. Ai mawai fo I le mautinoa o lo iai le ato o toa o le mafuta whaatasi o tangata. O le lango o le isi I le tasi. O le mawhanawhana e mawai le tasi uso le tasi. E whaatupu ana I le malosi ma fesoa soani I se uso o tau maua I le whaavai. E aini si mea le mawhai o na tutupu pe a whai e na o se tangata o tasi se tapua inga. E sa oile upo wha Samoa o le tele o lima e mama ai se avenga. E ai tei me mawai si le whaavai I tapua inga. Ai avea le wa ai atu I le uso a tangata o lo fia malona wha maoni. E avea mahala e whaatupu ina ila ngona le lei ma la ngona wha malosi isto tato uso atangata. O le tatalo whaatasi e whaatupu ina ila ngona o le wha malosi. E o ina I fo I tatou I lo tatou whaalongo atu I latou. Ie wa leva o na tatalo matapuai. I lo latou tomai I le tauina atu po o le whaali atu o ni a latou mawhatianga I le atua. O whetalai ngā le tātou alii. A wā o le mea o lo o whaapoto ai se to lua po se to tasi I lo ingoa. O te iai whaatasi mai tātou. E ese le whaalotu tele, ma le whaamawhana whana loto upo o le tātou alii. Lotu sia le mātaio, tā upo sifulu walu whai upo lo sifulu o whaapea. Wa wala awina I tātou e le tātou alii I malu malo. Ina ia tātou whaamalo si te talo atu I ate ia. E ei foi tūla whono le te talo whaatasi. E ei foi isi taimi ua whiu isi tangata whaatali le taimi. E umai si te talo se tasi. Ai ua halua I lava ia e le se I tautuane le awanoa I le isi. O te manatua le isi aso, o whai lava si leva a o maanga ngā lulu e Wellingtone. O le taimi lea o lo I eise whale sao le au lotu. Ai o lo te talo I le whale sao saina. Safa iei lotu I le taimi whato a mātau no mai. O le sila lotu te talo, o le mea na tupu. Wa whiu le au te talo e whaatari le talo a le isi tina. Wa alua I lava wa le malolo. O te whaalongo atu. Wa a matara tare tale le isi. So o ai o mare to mumu. Oka, matua o mina te talo. O le whaatari atu isi tangata. Ia o au, wa saurisi a ata u whapea.
ta fe le taimi o tatalo e whawai fo I masatani. Ioi, e mana ia fo I le fua le lei o le tatalo, a wā e ia isi tangata e whaali ingofie, pe a umi on tatalo isi. E mana ia le umi a la tatalo pe ana o ita, ia a iailo tatangata I tatalo whaatasi. E mana ia fo I le fua le taimi. E moni lava, o le taimi lava e whaalata I le tangata I le atua. E sawa I fo I masatani. Ia tatu tala la le na amata. O le tamalo e nofo il fonga fale I lunga, the man upstairs. Famele tala le isi tama onga. I le taimina onga I sa la whainga ruenga I afi weekends I se fale ainga. O le kuka la sa la ngā rue, o le Vietnamese, o lona ingo o Ben. O te tangata I ese fo I ana tala I sa ona tu la poha I lava I taimi, e tala no ai. Ia, o le mea la na tupu I le isi aso. Ua tei ua whaale tonu, a ua le fisia isi tangata, I tala maalia Ben. O le naha la, o na whaiato e lo le si tangata, e le mahanei au tala. A toi whai umi au tala na, ia e el whaala vlave tupu isi tangata. Ia e whai arisia maalia o Ben, whai na tala, whai na tala. A o tala fo ie, e pe e whaatatahu isi tangata, ia lau te whai ngā luenga whaatasi. No ole ile isi aso. Iesi lo matua na aluatu iai ile sfalei. Ia a ua whailo fo itala ia pene, pe tau whaalili isi la tau te ngārului. Ia ole fia hai la le lo matua. Di liwa tu lo le lo matua whai atu. Eiso tina. Tu ben matiritil. Tu whaitu lo. Eiso tina. Ai whai mai ben. E hilo tina langa walewa na maliu. Ia. Tu lo lo matua fai mai ia e ma la fai o mautina ai fa me pe ia e te mana e fai ma o mautama fa me lo matua o le na o te talo I sautama a le la o maua o ia ai le foi o le te fai ngā luenga le fale ainga wa sea ona maua ni me tau mafa e sea ona o ai ele lava le tupe fa la vai fa tawai sa o me ai Ia fa pe nai da valea ona avele lo matua matina o ben mai fa mai tala e mali wale lo matua to si fa le le ben e se a wale wi mai le lo fo le tua ia tato masalo lo matua sa ta lo lava yeso uma ina I mau se tasi e lo fa ia te ia e o tato tala la le na e tu at fo ia tu fo si ta mai pesele Fa amalo
wa venga na fai e le atua, a o le tau no mai le lotu I Samoa. O se la unga o ngā tele mo Samoa le nei vai taimi, e toi mana tua ai, manatu iai, a wa o nei wa venga na fai e le taimi, o le nofo pouli uli o Samoa. E le ia o onga, le iloa le atua, ai sa la unga pele tele o mea na tutupu. Wo o mai lava I le nei vai taimi, o na toi tō manatu le iai. Wo o mai foi le tala le lei, wo moli mau ai foi. Sa iai le atua I Samoa na moa, ma au ia lava na whaatau no ua ia mea uma. Ai le o le malosi ma le poto o le tangata. Samoa tātou wa ai ma fau le vai no I sa fata. Ia I le afioanga I vai e fusi no suatia ma fausanga. Ia o le la malama lea I le ali o alo, o le tana malama lea I le ali o alo le atali o lilo mai ava. Malona pao mana I ona polo ofe. Na fasi mate aile nei a fe ai, a o le mea o foi, e pei o se masini o mea tele na ia suaina le nei vai nuu, wa maua aile a sanga tele, le ingoa o le nuu suatia, o nisi o whaalupenga o aitu tangata, ma tau lau niu ma le suafa I lau rualo, I palauli. Ina ua fo I le tama I savai, ai tu fo I le suafa alo I sa fata, e o mai I le aso. O le isi tala moni I mea na tutupu I Samoa na mua, eilo ai sa iai le atua I Samoa, malona malo si anga safa atino ai nisi o mea o fofongia. Fai mai le tapu I tea I ato I walo na tuangane, alue nofo I tatou a inga, ai o au ole a o walu I le vani monimo o te nofo ai, ile o au o si tangata, ai o au o se pāneta o le vani monimo. Na awina mai a ue whaatata atu I tangata le pule au au, ma le mamanu o le atua. A fai o te tū mai sa sa I le vaveao, la ngā I ai lau se unga lupe, ma au malanga I lo umalama lama. A o tū mai se sifo I le afiafi, lau wai lau tari ngā sua ma fola ai tō whanga I lo umalama lama. O a o le whetu wau I le vaveao, a o le tapu I tea I le afiafi, ma lo o iai pēr nei pāneta, I o la taimi e pei o na ta ua. O le mawainga nai tu la fasa I lunga o le vai o sālia, I lalo o le la au o le fasa I le ele o vātupua, I le afio anga o fale alupo. Samoa o tala moni nei, tala uma sa ia I le atua I Samoa. O le isi le nei mea Samoa tātou te mautino ai, sa ia I le atua I Samoa. E le ngata I lona awai, ai sa ia whaangana ina fo itangata, I mea te tau ona te tupu e whaali ai, le atua awai I Samoa ana mua. O le isi toia ina nālu mai nālu atu, mai le fina ngalo le atua, ona o se ngaluenga le leina whaia ilo nā talii. A o le upu moni, wa ia le fina ngalo le atua, ia ave ese tangata tonga ma Samoa. Na tula I mai se tupu e tai Samoa, pe whaalongo ia le atu nuu, ma ia tau fo ia Samoa, e ia le atua I le tala le lei, e toi o mai matonga e au mai I Samoa. E mafu ai leisi o whaaleonga o le lotu me tutisi, o le lotu tonga. Fai mai se e po ilo nā tali o le ati o ngie sole, wa o malie le sua o au tautua. Sauna alu I le taalonga, ia pou liuli lo tino a ia malama lama I lauwa ai. I tafe toto wala, ia au le ngafa o le ufi sau whanau. Ia ola mai lau whanau o ni toe langa ina le to ilalo Samoa I a tonga. Ia ola mai fo I lau whanau se tupu, e whaalongo I ai Samoa. O nei po umana whaia e se e po ilo natali, e pei o ni upo se wa iai le pule ma le mana e whaataunu uai. A wa o nei leina uma, o upo le ali I o se e po, na taunu umai lava I le taimi o le ati ungie. Ta fetoto ala manu malo I lana ta alonga I whale wha, pati ta oto fe e po, ta ono le whanau le tama, wa tasi le teine. Wa au le ngafa o le ufi, wa maua toa e to o lua o tuna mawhata, wa te tuli tonga, ai maua ele suafa mali e toa, o le tupu e whaalongo I ai Samoa. Fo I tonga I lato wa tunu, ai toe o mai I le afe val se lau luas fulvalu, e au mai le lotu I Samoa. Samoa ea, e awala mai ia I lato le fina ngalo o le atua. O le fina ngalo fo I o le atua, e awala mai isi, I nisi o tala tu o Samoa. Ia, Samoa e, o le whai unga nā le tātou ina I lau, ai moli atu le whaafitai te le lava, ia ona o le whaafofonga mai fo I le nei tū la, ia manuia lava le nei aso, I le mafuta mai o le atua,
i le mamalu o le au whaafonga ia whaapea fo i le siufonga lau moa sunga ia tu fue o lo fia ngai fo i ma le whaafoi i natu ma le o tātou porkala mele nei aso so i fua. Taunu mai le lotu i Samoa Tasi malu tanua o le tau sanga I sa papali ia mali e toa Sulu ia matani te mai maleata Ilianu mapapu Wapea mapawea O ina tonga O ina avea E vai ma ame feau La tu te fasa la lau O le tala I leona E ala e whavavau Samoa e no sei Wa taunu le tala lelei Lo whapau pau Lo I foi tupua E wasulungi a oe E malama lama Le tio ana whanua Ina ona po Talo whamali e toa I lau sue mamalo Nene wa taunu Savale le file mu O le toto masa Lea ua utu Motonei o le la I fole poni sa Lo tai au fo Lea wa pupula Solo iau la whanua I lea lo fau le atua Luna valoia Valoia na whanua Samoa e no sei Wa taunu le tala lelei O whapapau No I foi tupua E wasulungi a oe Le malama lama Talofa Samoa, o au o lela I tangu moa asuao Felice Mikaele toluono, whafonga mai pea I le siufonga o le lau mua. Sili sili ese, olo tule lupe fa amoe moe ua
Somebody see your feet.
Talofa lava I telefou mai le au nanga a le si fonga le lau mua I Wellington. O le tala mua mua, o le ua wha mautui na mai nei se whea ngai ngā tā ua I le tala wha asolopito o New Zealand, ua te tala ma sa o loto aia na whi whaataua inga, ma se tasi o mā keti au pito le lei moa na o loa e whaatau I atunu I whafo. E whaatau sanga so o whea ngai le mā lo o lo tu nei o New Zealand, ma le whaatala noa ina o le nei whea ngai ngai le bā ma le Unio mā lo Europa, ma e sa le I whaingo fie ia whiuta na inga. O le tamaitai pāremia, Jacinda Ardern, ma le pelestene o le Unio Malo Europa o Ursula von der Leyen, na o la whaai loa mai whalawai tele, I au I linga o le nei whenga inga, I se sauninga I le ai o Brussels I peleseuma, I le waweao ana le la taimi a New Zealand. Ta ua mai leo o lava I leo o onga o ia tala noanga, mai sa fia tele ai le tamaitai pāremia, ai mai se le minsta o whaatau inga Damien O'Connor I le vaenga whaai ua ia tala noanga a o le I whaai loa ina mai le taunu unga e pei ona ua ia I nei. Ua se furma le whaale le tau sanga o tau mawhai le malo New Zealand mo se malienga I le vama malo Europa mo ana o loa e whaatau ina atu I ai. Mai o le saini ai o le nei whea ngainga I le vau I tu e lua I le so wātangi ai le fia o le malo New Zealand I wha manu ianga e maua mai ai o mai se lava mo le au whai whaatoanga ma company ngā osi o loa a New Zealand. Whaaria mai le tamaitai pāremia Jacinda Ardern e tā ua tele mo le tamau aingo le tunuu I le taimi nei ia le whengainga ua seinia. Ona o tūlanga wha le tonu ma mawhtianga sa hawhia ai le tunuu mawhua mai le wha mai ko viti. E luas fulu ma le fitu atunu o Europa o avea masui a wai o le EU, mai o atunu umanei e a fie lalo le whea ngai ngale nei ma New Zealand. Alo o fuafua ina e o atu I le tausanga e nua afe tolus fulima, o I le tasi tesi ma le valu piliona tā la, le tau a whai o loa New Zealand, e whaatau ina atu I atunu nei o Europa, o se tūlanga sili ma mau atu ona le lei, pe a whaatusa I le whea ngai ngale le 11 nei o na seinia, I le vāo New Zealand ma pele tā nia. O tuutunga maa ia inga o le whengainga o le a o atuai I le iwas fuma le 5% o loa uma mai New Zealand nei e whaatau I Europa o le a le ai se tiute. O le so la so mua ua whaamamanu ina aiswinga fau e pei o na whaatu langa ina mai e le maa lo mo le pulea ma le whaafua ina o nanga wha le soifua maa lo ina I le tonu o le tunuu. O le amtanga o le tausanga sa whailoa mai ai le minsta le soifua māloloina o Andrew Little ma le mālo ia swinga te tele nei, mai o le a mata ona whaatino mālo ia I le so le aso mua o Iulai. O se vaenga tele o swinga e au fi ai le whaalea o ngā ina lea o pūlenga I lua se fulu mo whale mai te tele whaaitu mālo po o DHPs ia ua lewa ona iai I le tonu o le atunuu. O le a le to iai ni pulenga ia wha DHPs, ai o le a tasi le pulenga I lalo le whaalawa tonga fau o whaavaina e ta ua o le Health New Zealand po le Health and Said pe a whaapupuu. O le a whiangai le Health and Said ma le tūtau I le pulenga o le whaangai o ia o nanga tau le soifua māloloina I le atunu a toa. O le mtafa ioi lea sa whiangai ma komiti nei sa ta ua o DHPs. Ai o le mtanga luenga le soifua māloloina o le ama mawhaatua lātou ngā luenga I le fuafuaina lea ma le whaatulanga ina le lei o whainga whaavae mō mana o ngā tau le soifua māloloina le lei o le atunu o a toa. Na amata mai le tausanga e lua afe lua futasi o na iai le whaalawa utanga le tu mau o le Health New Zealand. Ai o le pasi ai te lua nei le palemene o le tu la fono lea ua whaingoina o le pai ora po o le lumana ai o le soifua māloloina le lei. O lea ua alo I ai amatatu I le so ia le whaatinoina o ana ngā luenga whai. O le atu inatu se manatu whaale tu la fono le malo New Zealand I le whaamasnonga whaale bao malo a le lalolangi le International Court e te enai mafuanga le malo Lucia na laio na lātou o sa ia le atunu o Ukraine I le amatanga o le tausanga. O lona rua I le nei o taimi ua whaali ai se manatu whaale tu la fono New Zealand
I luma o le whaamasnonga whaalewao mā lo le laulangi, e winga i se mata upu e lea fia ai. O le teimi mua, o le langolango ina le New Zealand o le malo Australia, i lana tāru sanga e whaasanga i le malo Japani, i le whaangota ina o le ia o le tāwhola, i le tausanga i lua awes furulua. I se whaasar launga alo ia mai le minstalo vai whafo New Zealand na naia mahuta, whapea ma le loia sidi le malo o David Parker, na taua i whapea o le alu i New Zealand tau mwhainga tau whaase se le malo Lucia, e whapea o lo tāle whea ngai ma le tūla whono whaale vāo malo na lātou o se whainga o Ukraine. O le tārsanga le malo Ukraine, wai luma o le whaamasnonga whaale vāo malo, o lo o te malo si ai, i le tua inga Lucia e whapea, e matua to tele tangata Lucia na whasio tia Ukraine, i tū malo i se sae o le tunu i Luhansk ma Donetsk, lea na mafuai leo se whainga ia Februari. O le whinaunga le malo Ukraine, e leise mea whapea na tupu i ona i tū malo ne i lua i le tū i se sae, ia mai lea ai se mafuanga te tau wha le tū la whono, ua whai ai leo se whainga le nei a Lucia o Ukraine. O le manatu whaalia o le malo New Zealand e lango ia le malo o Ukraine. E ono au fi ai lani whaamtalanga tusia, ia whaapea mani mōli mau whaatino, e whaamau ina ai ona langona, ma se manatu whaale tūla whono i le nei mata upu. O New Zealand, o stasi o tunu e whaas furo le lalolangi, wa la tau langolango ina se whaalinga whaalawo i tele, na tau la mua ai le malo kanata, na whaadi ai le tāpena pena o ia malo uma, e tu ina atu nia la tau mōli mau, mani whaamtalanga, e langolango i le mata upu o Ukraine i luma o le whaamasnonga whaale wā o malo. Sa whaamawhaina mai e le lilo i Sidio David Parker, e tā ua tele mō New Zealand le mauti noa, o lo sao ato toa le whaai unga ina, le whaawinga ina, o le tula whono, e au fiai ia le mata upu o Sawanga, ua whaumati ai ia tangata e to tele. E manatu le lilo i Sidia New Zealand, o fe ese inga i le vāo ni mā lo, e le tau na whaale leia, ma fo ia i awala file mu, e pei o le whaamasnonga whaale vāo mā lo, a le lalangi, ai le o le whaonga ina, soli tu la whono, o ni whainga ma wha malosi ia po se taua. O se su ngalo te mai nei o le tamao ai ngalo telo le tunu ua ilo ai se tūlanga wha le tonu mo waenga SS o New Zealand. O le su ngalo nei sa wha tino le wha la pautonga e ingoa o le Westpac McDermott Miller Consumer Confidence Survey. Wātangi ai le a wha ino i tū malo umo le tunu i whainga tā ma wha awhi tā uli o le tamao ainga. O le taumata o iai le tau o le soifuanga o whaari mai o le vaenga au tū lea i le tūlanga le mautonu ma le mautino se lumana i le lei mo te mao a inga whaai tū maa lo. Whailo mai e le li e sua whaia Nathan Penny o le whalitupe le Westpac e whapea o se tūlanga wha le tonu lava o lo aadi ali mai le teimi nei. O le tele au i tū maa lo o whea ngai ma tūlanga le mautonu o le lumanai. O au ki lani sa wha mawina i se tūlanga pa u maa lalo e te o ese le tolus fufitu po le -37 i e pasene i le suenga e pei ona tā ua so atua i le tū malo Northland e to ese i le tolus furu 2%. Tele mafu anga o nei tūlanga wha le tonu e pei ona tā ua le li Nathan Penny o le Westpac e au fiai le wha mai ko vitis fuiva sa fiai tangata whi ngā luenga ia sa mo mia mo ngā luenga i whaatuanga mā tina e o la fumanu. O te ena malosi el kompani o le New Zealand King Salmon, ia se lipoti nā ta ua i whapea o lea kompani tele ua iai le fufuanga i fia whaatau ese i nātu. O le lipoti le neina lo mia i se newspaper Australia e whaingoina o le Australian i le lulu na te nei. O lo ta ua le lipoti i whapea o lea ua umona tō fia se whale tupe e whea ngai mo le sa ilinga o nisi e fia whaatauina i le kompani le nei a New Zealand. Hei taila, o se whaasisi la ngalo ia mai le New Zealand King Salmon i le asoan nafi na la tau whaamaunia mai ai e le i ai ni tarunoanga o whaia i le vāo le kompani manisi o lo fia whaatauina. Mai o lo tu mau pēo na lisi le nei kompani i le ofisa tu tonu o whaataua ingo seo kompani a New Zealand po le New Zealand Stock Exchange. O le kompania le New Zealand King Salmon, umia el kompania se ainga
mai Malaysia le fast food percent on sea ai o isi sea e umia el company saina ingo le China Resources ma le whaaputu ngā tupe o le super ale mano o New Zealand. E to ono te ngata na tāwhia ma loka mai e leo mai se no whanga wa levo na tōla wapi ai i le Mahanga Bay e lata i Wellingtone ona o se lātou te e mafuoi ele. Ele ngata i na tāwhia ai e leo te ngata nei e to ono ai sa ho pena fo i na talai nai i lalo i leo i fole ie mani fale le tu mau sa whaanga e to nofwai i te ngata i lea vahenga o le lo mua. O le stofia nafi lea na os fo i ai leo i a lea no whanga o te ngata te mo le whaataunu ina o se pola inga mai le whaamsinonga na tu ina atu i a i la tau i la sa luas fulfao me ina i au ese matu ua i ele na la tau no fo i a wha losi. E dusa ma le to limas furu la whai te ngata na api ai lea ele e au fi ai nisi na se e atu i ai ina ua ta ape ia le te e ho le nei sa whai e luma o la maota o le pāle nene. Whaalia mai e leo e whapea o tele taimi sa o lātou whautua ina ai nei te ngata ina ia ta ape ma o ese mai i le ele pei ona ta ua. O le to tele lava lao lātou sa o ese file mu se ia vanga na ai te ngata e to ono ia ua tā fia e leo e pei ona iai le aso na nafi. E se furu male iwa le a whai umaliu ona o le COVID-19 furu iwa i New Zealand ai fitu afe fase lau luas fultolu le a whai o isi mai fau sa wha mawina i le astofi i nafi. O wha maunga nei al tanga ruenga le soifua maloloina na ta uai e fase lau se fultasi le a whai o tangata sa tā fia i fole mai e au fia i le to ono i potu mo ngase ti ngahina. O maliu fo inei es fruiva e au fiai i tangata e to lua na mari liu i tonu o Wellingtone, ta i to tasi mai Hawke's Bay fa pele tu malo Nelson Marlborough, ai o isi maliu o Northland au kilani fa pele Waikato ma le Bay of Plenty. Ua o tu inei i le afe, lima se lau luas furulua le a fa i tangata o mari liu i tonu o New Zealand nei ona ole COVID-19. Ua whaelo mai e le malo, o le atu mau peo na iai i le atunu atoa i pui ngā o le morila nu moli, ona o mai ta wina le nei taimi le a ngā i lunga la whai tangata e maua i le wailu si COVID-19. Whaalia mai e le minsta o ngafa nei ma le wha mai o Aisha Beral, ua whai nei fu fuanga wha au popo e le malo, mo ma sina o lumana inei, ona o le tulanga pisi o whale mai i tu o le atunu u i tangata ua maua i le mai o le flu i le nei vai taimi. E wi ina mai ta wina i ele fori ngalu i lunga o la wha i mai fau o le COVID-19 furuiwa ai o lo feo lolo lava pe a whaatusa i le tulanga sāiai i le amtanga o le tausanga. O le amtanga o le mai aso na wha ilo mai ai e amantatu i le so o na wha lau tele i le tui pui o le flu mo ta maiti tolu tausanga a ngā e le sfurua tausanga le maa tua a toa ai foi ma le anga wa ai o tangata ua sidi atu i 5 sfuru tausanga o le soifua mo lona lua o tui whaau pōpōpō o le booster o le COVID-19 se fulu ma le iwa. Lo whaau tua ina mai e le tamai tai minsta a Aisha i le mamalu o le tunu o e le whaia ni tui pui o le flu ina ia ngai e whaia i tui pui e whapea ona fiso soni tele le tūlanga wha le tonu o lo PCI i e whale mai le nei vai taimi. O aperila lea na se e mai eile tunu atoa i le moli lanu moli o pui ngā o le COVID-19, mai na whaalia mai e le minsta e le o se tūlanga tāla whea ngai pe ato e fo i le tunu i le lanu mu, ai o le atu mau i pēr mo le teimi nei i le lanu moli. Whailo mai e nafi e le mau ai le COVID-19 o le li sui pāremia ia Grant Robertson mai o lo o manuia o ia i le teimi nei e leo a whaina tele i le wha mai. Sa whatei tai le vai aso le nei e tamaiti a onga o le tausanga se furu i le tono New Zealand i ani suenga tā ua se lua mo le tomai e whai tautusi ai i a matusi a to fo i ma le tomai le mata upo le numela. Ua whailo mai pēr o le amata i le tausanga lua afe lua fufa ona mana o mia te waitea au ngai pasi i suenga e whaia i lunga o fiso ta inga tele wawe po le online assessments e na ia nga ai mo so se vaenga lava o le tu spasi fo le nei o le NCEA. Pei ta ai na whailo mai e le pule aonga o le aonga mao lunga le James Cook, le Leo Grant Macmillan,
O lo o yei lana wha moe moe o le asui e le ofisa e pasia suenga ma wha ilonga wha lea o onga po le Qualifications Authority ia suenga nei ona o le oulua i manatu malangona ua wha alia i ai wa tangia mai ai e whai lawa sina whai inga tāo nei suenga ta ua le li pule a onga a whai suenga ia sa whea ngai nei muta maiti i wha te inga o le vai aso le nei o le a wha o ngai le lumanai mauti no lava o le a whai inga tā mo te maiti e le ngata i le whaatulanga ina o le whainga assessments ai o le tulanga māwarunga o iai ma le ono tele o le teimi e anu i le whaonga ina upu ai le titi le teimi e whaonga mō le nu mela. O isi pule a onga sa fisiringia mo ni a lātou whina ngālo e tūsa o le neima tā upu e ese lava o lātou fo i le ngona ai ma furi lava i le manatu e le tau li mta ngāluenga o na toi sila toa e nei fuafuanga a le i le teimi e whaatino ai mō le whānau a onga. O le aso nafi ina tau au ina tu ai se tau sanga lo tele i le Parlemene i Wellington ina ia fausia se tu la fono e whaasai le to e whaonga ina o whangu plastic ia e tasi ale whaonga o na la fua i lea. O tangata e fina finau mō le saunga le mua le siusi manga sa whaapongai i le whaamā pōpoina o le nei tau sanga lo tele ua uma o na seini ai tangata e se lau afe lea whai. O le tamaitai pule o le parti le Greens o Eugenie Sage sa i Italia i le tau au inatu o nei tau sanga i le Parlemene. Ua pasi le pulenga o le ayo nei pia le Hawke's Bay se si tanga o pito mawa e o la fonga tu tongi e tangata i whale motu i lea fo i vaenga o le motu i mātū. O le si tanga le nei e iwa te si malevalu pasene mo whale te itasi ua whaamatalina o se si tanga o pito mawa e ua whaia i la fonga nei o whale a tō mo mea tō tino i le tonu o le luas furu tausanga ua tua na i atu nei. O le whono na fia le pūlenga o nei pia na pāsia ai lea fuafuanga. Whale mai e le pūrinu ia Kirsten Wise e whapea ua whenga nei le pūlenga ma whale tonu ma fu mai le taunga tā le soifuanga le ua si tai e fo i ma insua a tō ma isi mea le tau o na tutongi. E whape foi le aitua ai o Hastings la tau le fo ina pasia na nafia lona pulenga si tanga o le lātou la fonga po le raid i le ono te si malaiva pasene mo le tausanga a sau. Ta ua el te mai tai pulinu ia Sandra Hazelhurst ua le ma whai lava na alofia le nei si tanga ona o le taunga tā o le taua mea i le nei vai taimi ua fia umai lava ngā luenga whai i whaare malo whapea ai fo i ma a inga tasi. Ma le tala whaaiu o se li voti le tomai nei le ofisa leu Wellington na ta o mai ai e to whaata ngata ua tā fia nei mai le lisi e se furu lima le sa whaasara lawina o lātou wata i le vai aso taluai. O lātou uma nei e to se furu lima e pei o na whaailoa whalawa i tele leo i o lātou wata mo le si le fia o le tunu lo tele sa fia i ni sori ngā tū la fono i le taimi o le te le sa whaia i luma o le maota o le Parlemene. O le alisi o lo whaia ne iai sa i li ngā leo, ia mai o lo whaatau sa ngina i leo, ia nisi o le tunu i na ia so soniatu i le sa i lia o lātou o lo a fiai. O whaamtaranga uma e tūsa o le suenga, e ma whai na whaonga i nā i le leina whaapitoa leo, mo le tā fia o soli ngā tū la fono, o le o waru o 555 tasi. O le whai ungana nā o telefou. O te tue whātala whātu le tātou tunu le whai un le vei aso, anu maia o se isi whaopoponga o tātou telefou. Ao whamana tuina I pēru yupeli auro le tātou whalapapatonga nupi wha. O lo whapea fwoi o na pātpatia le au sia o se mataatia fau le whaasilianga leo a seta le nupi wha. E le taua whai e sili atu ma le tasi biliona tā lai nei tu sanga. Mai o le whaalapapatonga mua le malo o lātou au sia se tūlanga whapea. Mai ua manatu le komiti whaatonu lana whai unga. O le atu tongi umatu le salau pasene o le tului wha au popo wha mea lofa mo le nei tausanga.
E fsoswani e le wha ama ite le te mau ainga o le tātou o te nuu, e le au whaisao whanga e se lau tōs furu afe mon tupo. O le se lau pasene leo, le atu tufa atu ai le onus furu ono tesi ma le 5 miliona tā la ua wha ta atia le wha la pupitonga, mo le au whaisao whanga le atu nuu. O pasene o le a wha matu i nātu, e au fie le lus furu ma le wha tesi ma le 5 miliona tā la. O le tolu pasene le ua mai o le tutongi atu i le atu nuu i le aso se furu ma le lua aperila le tausanga le nei. A o le lua se furu ma le ono tesi ma le tolu miliona tā la, tusa leo le tolu tesi ma le lua pasene, o le awha amatu watu e afu atu le so mo le au whaisao whanga le atu nuu, e amata atu le aso mo Julai, e o atu le aso lua se fulmaliva Julai lua fe lua se fulmale lua. To toi ai le lua pasene mai le vadu pasene le fofoi no le neitau sanga, o le atu tongi atu le wha uma e le aso mua o te sema, o le tau sanga le nei. O lona tau wau wha i le tusa ma le onus furuono te si ma le 5 miliona ta la. O le tului wha mea lofa uma o le ama whai o na wha amatu watu, o le a wha o ngai nai upenga ta wha i langi, e restala matala i tua tupe alma malu le au whaisao whanga. O ria fo i mea lofa, o le te tusa ma le whainga sai ei mua, sa na o le au whaisao whanga o lo ngā lulue pea, e maua i ala tō wha manu yanga, ai o isi fo i vaenga e alu i tutonu o le sao whanga le tangata whainga wenga. Peita i o le se lau pasene a tolo watu i nātu, e au fiai tangata whainga wenga, mai lātou o lo iea lātou pa lene nupi wha, ai ele o toi whainga wenga. Wa te tala aloa ia se potu whaapito moa awa onga, mo whanaua onga mtanga wenga wa onga ta alonga maanga nuu, wa whaingoina o le soifua o wina, po o le Long Life Learning Lab, o le ngā luenga wa whātupe mai le malo in tia, e se whainga pa anga ma whaalapo pitonga malo so whātasi, e awhia i e ma UNESCO. O le tala i nalo i o le polo ke te whou, na tau au ina le sui officer sili o le matanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu, le fionga tua au pepe perni se tinei, o le sui officer sili le a vau pe star, matangi neru mawala, ma sui officer Sydney al matanga luenga. O le tamaita i anisha o le konsula lea o le malo in tia i Samoa, na ia tu i nātu aloa ia le neipolo keti wa mai a, i le matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu. O le afionga le minista wa onga, le afionga se ula yoane, na ia momoli ina le saunanga wha pitua le wha aftai, e le malo in tia maana pa anga, wa mawhai ei o na whaataunu wina le nei whanga pitu silion ta wa mowhana wa onga, e una ia aino lato wala o ina e wha a wau pea, ma le wha naunga, ia awane i tele ni whanau e musu mai a onga matu ua, ma le mauti noa e se lumana i mautu. Wapipi i atu sa mo le whaata wai no le aso wha apitoa le lalulangi wha avao malo, e whaata wai e li matama i ta iolo ngā lulue lungo wa apo o sailor. E le whaata wai na ia sa mo le aso ta ua, na whaatau tai e se sauninga wha apitoa le Edge Marine me tau tu tai, e pe ona mōli mawina e sui o le malo e meisio nisio i lanto o lo ngā lulue, ma tau tua fo i le au o nanga. O le sini au tu o le aso wha manatu, o le wha soa o lau malanga mai le tua nai, se ia o mai le so. E le saunoanga au tu o le minsta lango le mtanga luenga o ngā luenga whela ua inga maati na e te tele, le whionga ni wawa eti malolo, ne e momodi e le wha malo ma le wha aftai, i tama whanau uma le atunu o lo ngā lulue pe lunga waa, wa le ngata o atunu i whafo ai u wha pe fo i te tono o Samoa. O le aso lusa whanma le limo iuni te usanga te itasi, wa tofa i nel wha la poptonga mo le pui o le siuso manga o le ngata i whale, mga luenga i lunga waa po le International Maritime Organization, e a vea maso wha pito tangata whainga luenga uma, i lunga waa e au fia ai mapailate. E ui ina a fia lo tātua tunu uma le laulangi a toa le wha ma i le COVID-19 furuiva, ma le tele ulu i tau a whaafsanga i mitanga te whainga ruenga i lunga waa, ai le mai tau le whita o lo whisanga ai, ai le o tu o mawalalo i nai le tau tua i ta maali i maalo wha naua le atu nuu, e le tau o lo latu sao le ta mao ainga o Samoa, ma le ati na i nao ainga te itasi.
Wa whaalawi loa I fo ele whionga le swimming star mtanga luenga, wha moe moenga mole lumana I le company wa a Samoa, o le wha wau lea o na sa ili wawa noa mo tama whanau lea tunu, na mo mori fuli wha malo le whionga le minister lango, ona o langa I mea le lei o wale man wia lau tele o tangata o lea tunu. Ua wha ilo le whionga le minister mtanga luenga o ngata alonga maanga nuu se ula yone tu au, wa si tia ile 2 miliona tala le se leni whaanganga le malo, ilana tala whaatatau o tū le paketi wa mai o pasia, mōl matanga luenga e whaanganga le moati na ino le asosi ta alo I le antunu. O le sitanga o le tasi le miliona tala le se leni whaanganga mai le tala whaatatau o tū le tupe, lua whelua tasi lua whelua safuma le lua, na whaasafua antu le anti na ino nisi o asosi na o le 5, Petai le sila mamao le malo ina ia laung te sil tele o sosi ta alo I ia whaamnuianga. Ma ia lava le teimi e atia e maafua mai ai ni so swani wha awau le malo. E tu ina atu pe I le teimi ma le teimi. O le nganga ato e pe ona wha ai loe le whionga le minister. E na ia lava ta pena a sosi ta alo uma e lua se fuma le varu wa wha amawina le mtanga luenga wa onga ta alonga maanga no. E na ia ati na eina la tau ta leni. Whai lofo e se ula o le telo teimi matau sanga walu. O ise so si ta alo e anga e le Sasnok. O ise anga I atu le matanga luenga. Ma ua whenu mia I vahenga I te tau o na wha mua. O le ala le ua tonu waile whai ngā malo ua iei nei. Ia wha fua ma iao fia uma asosi nei. A wale ati na ino whanau o lo a mata wha whai lele la tau ta leni. Mole teimi nei, male lumanai. O tala fawia mole whaai ungo le vaiaso, man wia le tātou o tenuu, whaasoi fuia. O le nāua whaafong mai le tātou o tenuu, I le whaupongo tātou telefou, ma tala mai Samoa le neiaso, le asfreile, ia o le aso mua o le masina o iulai lua afe lua se fulma le lua, le tautua le si fonga le laumua ma na whaafianga su ififiloi le ua lua sefulvalu minuto te ane le sefulma le lua ia I le asfaraile nei ia o le whaiunga whai o le nei vai aso I whiau mga luenga ia aniso atunu ia New Zealand, Australia ia Amerika pe o le latou aso tofi le nei ia toe whamaloma toe whaatalo whaatuaile pa ia male malu le tātou atunu male au whaafonga ia I latou lo whaalangolo mai tono ainga ia ma tono mota ngase ia mamoto tangata mātua tali fo le sua nei taimi ia e me se fo I fatalo fatu ia I latou lo o malo lo mai ngā luenga nei taimi ia fai fo isina fa malo stino ia e ala isina tamaftanga ia ona toi fa o leo ngā luenga ia I le tulai tasi I le au nei ia o le fo ua se mai le nfoa ia e suia fo ia le satu fo fiso ia o sa to mafuta mai le tae ona le la mai lava le tulai fitu se ia pai mai le taimi o le auli ia le ua se mai e suia foi ia se ipa ela foi se taimi o le auli ana nei ia ai mo la tau ia ua mafuta mai le taimi ia toe faatala fatu ai le pa ia ma le mamalo le tātou tunu ma le au faafonga faatala fatu le nganga faaloalo e le manatu ia o lo manuia ma so longa manuia ia fuafuanga ma fiau mga ruenga o nei aso ia mai se foi ia tapo inga nei matua ia o lo tapo mai tonu ainga ia ua foi ia le fenga ia I whanau ia I ngā luenga ma onga o le nei aso. Whela fo se vaenga o le larolangi o lo e mafuta mai ai ia le Facebook ma le YouTube pa le si fonga la ngua pa o lunga fo le tātou app le Samoa Capital Radio app ia whaatala whātu ma le nganga whaaloalo ma alo le soi fōmanu ia ma lo fo le langi ma ia tātou mafuta atu la ia le nei taimi ia I whaafiafianga su I fifiloi fo I ma pesenga ia e moli atu ia awa fo ia le whaafonga ma le mai ma mai le tātou atinu ia e mese la fo I la tau wa avea fo I le nei tautua ma na paanga I le aso ma le aso ia ma wai fo I le fia ina ua fatonu lava le tula se fuma le lua ia e whaatala whaatuai le use hata li vui leo mafuta mai ia I nei taimi ia ina I fea Hastings, Bonapia I maa loa ngā lua ia a ta whao ia umale aso ia o le mea taua ia whamao ni ngā luenga ia le ala matu nei whaafiafianga nei taimi whaatala whaatuai le use antile liva yo mafuta mai tamo ia ta fawa ile aso male aso ia e mawala tu seleni ia tatu sel tatu pesena ia amata ita tu fa fia malita ia te mo mai pete ai uli do pete eso si sabo aso felice mika e tala fa fia me uli
Samoa, o so usaulena, asala sengangana la fo ifonga va o nai fo tuanga la ile musika, va ailo sane ingalo na tata. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Balalo lo toto, lue due mai lo tino. Faeba mai o fika ne musika wapa o. O anitinga se hani wanapo. Fapasi ai avelo ilunga le aso. Lene yolanga ua tele le maumea. Me ata ua so ai lo toto ilunga. Ai ole fia fia o se baila awonga. Se sifa mai loa se papa mama ma. Teine matama la tupulanga. Ole tama poto fia fia ai tina. Ai ole teine valea malau wasai le taulanga. O italo fai tawalea o matua. La usamoa o so usaulena. Asala sengangana la fo ifonga va o nai fo tuanga la ile musika. Va ailo sane ingalo na tata. 1, 2, 3, 4. Get your woman down the floor. Gotta get up, get down. If you gotta get up, get down. 1, 2, 3, 4. Get your woman down the floor. Gotta get up, get down. If you gotta get up, get down. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. 1, 2, 3, 4. Get your woman down the floor. Gotta get up, get down. If you gotta get up, get down. 1, 2, 3, 4. Get your woman down the floor. Gotta get up, get down. If you gotta get up, get down. Muelo humo en la ile po. Fia maua se malolo. Itae ualia. Le fa'alao le masina. Ailona e toe sang.
Whawhiawhianga ni taimi o le uli ina ua toe se full 50 minute ia ona tāle o le tūlai tasi, tāle tasi. Ia le fo tāpena mai le whionga ala wano ati lawa ia ua le tātou kalamasani o le lalolangi o aso nei. Ia tāle lua, ia ona whasasame fo i leu se a cherry tapu maneia. Ia ua fo i le whauina o le tātou tautua o le nei fo ia soma le nei a uli. Ia se i pa esi taimi ia o le awhiawhiana nei. Ia e tātou mafuta pe le nei taimi. Mai whaafiafianga le siufonga le lau mua, ia e tai tō lua inai fōi i la tō lo mana o mila fōi ni whaafiafianga le nei taimi, ia o whianga iai whiau mga luenga, ia e mai se fōi i la tō lo tali le sua, vai fōi nai tau maftanga, ia o na whaawawai le fōi lo ngā luenga, ia na whaamanatu pēr nei mātua, ia pe ini la tō appointment o nei a uli, ia e mai se fōi i la tō whala au masani, ia e inu le taimi e umaina tau sami, ia pe tali fōi le sua, ia ai mesela foi ia fa manatu atu ia tātou ia nafa malevaenga ine te ua misi ia appointment anai matua ia mesi foi la tu fala au ia i lea taimi ma lea taimi ma e la tau maftanga ia ai malo la foi le fa fonga mai tātou tunu le taimi tele la foi ia fa la vlavio lo tutupu le wala ia ele ngata i le aso ma le aso o leva yaso ma leva yaso ia ele ngata ini usile nei fa pe foi so se tunu o le langi ia o le tau longolongo lava ia fo i male whaamanatu le tātou tautua nei ina ia tautua nā le saonga le mūlungo le wala ai maise la fo le taimi e tū ua ina i whanau a onga ia e le se whaamanatu e fau le whaamanatu le nei le tātou tautua ia o loo tu alalo pēm whaamanatu atu ia i le te le waso ia i le taimi e whewa ia i fo i whiau mga aluenga ai maise le taimi e tū ua ia onga ia tautua nā le navaenga ia whaatalofa atu fo i le waweta avale i la tau lo fia ngai mi fia uma ngā luenga i tāwale afi nei taimi le ala fo le tāwale afi o lo e ngalue ai ma e whelo e nei taimi ia whau tau tua nā le saonga le mū ina ia i umare manu e fo i ngā luenga ia o lo fia ngai ma utou whaatalo whaati fo i le au aveloni le vaenga lea malanga mau mai au kilani ia ua fo i la uina uta mafa ia o tamala ia e ta i fia i tū la o alu le tāwale ia ai mana o mia la fo i le lava le malolonga ina ia sao mauli le whainga malanga ia o whianga iai i le mamao i le whiawa iai ia i tāwale afi ia me se fo ia loni la o utama mafa ia malo lava le mafuta mai tātou mafuta pēi tātou whaafia whianga se whiroi nei taimi ia awala fo i le whaafifeina o le tātou tinu le ngā tai lau whaafonga i le tasi ono tesi ma le tasi whaamua whaapea fo ia lungo le tātou Facebook ma lungo le YouTube ia i le nei taimi o le uli. Ia o vivingo la fiango ngatai vai ina ua toe se 5 minute tāle i tūla tasi.
le sunga ia pelete tio mai ia ma le viinga o le fioanga o ngā tai vai ia le motele sa la fai ia manatua fo o ngā tai vai o ngā tai vai ai o le motele i upolu po o manono po o apolima ngā tai vai ia po tutuila o ngā tai vai o i motele sa la fai io pa foi le o le no vole le motele sa la fai e vole le na le tasi ale le tapo inga le kalesia me totisi io to tele le kalesia me tisi ngā tai vai to iva minuto na tale o le tulai tasi e poklame o le larolangi o senei ia le o tapena mai le fionga la wano fa talfatu le faltua fenga ia isila ia fa pe foi le sunga ia taisa po taisa a veve fa fa taite le lava le mafta mai tatu tua ia o faltua ia rate sifa ia sunga antele liva ia male to tele ia mai mo tatu Facebook ia ele ngate foi fa talofa fa pito foi nai matua mai la to ia o lo fa long mai le tatu wala leo le nei taimi o fa fia fianga le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i laula au fa longlongo ale si fonga o le lau mua i Wellington ia mana ia la foi le tau ia matu nei Wellington mai se i nei porua ia o lo sulma tango fia foi le la ia ile asa o lo mana ia foi le malu o le nei aso ia ai foi le manatu ia o lo fa pena foi ona langi le ia se vaenga o lo e mafuta mai ai ma e fia ai ia i le tato i fia au mga luenga o le o li toi vana me uta tasi ia ai mana ia foi le vatu na i pese ia io nei pese fa so le uma fo fonga pe tamala lea tamale pe fa fulele fa te el maona to inga pese fa pe tamala no ta tasi ia ta fo ting pusa po ta fo masini na te ngaro ai ia na fa lo le ta lo le tas o mo le pese le ala ta le tartas ia mai anu no te fenga luenga to ama tartas ia te fi fa Sofia o ia tu ia o
tia ifo ne ilia ina ile ala tukuai e atala ale la lolangi ola motu mai itua o ayale matangi ai mana tua ole alofa e fa asili mea umalava ao oyotina o te tu io autafa tuai e atala ale la lolangi ola motu mai itua o ayale matangi ai mana tua ole alofa e fa asili mea umalava ao oyotina o te tu io autafa ao oyotina o te tu io autafa Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Solo peale malanga a ofari peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai o na forina Malito uasawi mai ole atani la masua Nanilo ilo no pinangano se faala velame oli se faala Talai mai no le filina maua sono le alofa Solo peale malanga Wasavalia lea eila Nemealena einoa o matenga na matea I oleia Te malanga ua tuae Si o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masangari Na whaalela ina le langei Uro uro le sumarai Matoe fo I whaase
se ile sami ai whaafua se iona maaya ole ua mutalali ai fo ile tasi upu e fai isi o unu ai oni mea o tatoe o oni toe o samone ua maua atu ole ia ua toe ai na ona a ua mu maa ano tanu le whaatamana si whaalame lave o tangata sa ngole ngole a ua sui nei o sanongelo unuku whaapele pele matilo tilo masa umani whaamela ina lela unei ura ura le suawai matoe mo i whaase e ile sami ai whaapua se iona maaya ole ua mutalari Ia, fi lau fo i le nei vai ngola so mātou te whaatalofa, mātou e whaawhi roi atu i le pa i maurunga o lau whaafonga ia maise o paanga le tātou Port Kalame le nei o le lalo langi o aso nei i tonu o le lo mua i Wellingtone ia ato ai fo i mawaianga uma o te roa o lo o maua mai ai le tātou whaasara launga le nei. Ma lo lava le langi mo ma le soi fua lau le nei. E le whaangalo ina fōi ia le mamalu uma o lo whapeona whaafonga mai mua mai i le au nanga le si ufonga le lo mua i tūlangi e fia o le kelope i le nei fōi aso o le asforeile le nei a mātou i New Zealand nei o le aso mua o le nei masina fōu o Iulai e o lona fitu o masina o le tausanga lua afe luas furu ma le lua. Ia on mele mātou te whaatalofa whaapitoa atu i fōi i loutou maru uma o le vi inga le te pāu le langi ia o mawhai anu te maua la wanoa tātou te wheilo ai fōi i lunga o pēu o le ea e awala i le tautua le nei le si ufonga le lau mua i Wellingtone e pei ona tuusa o atua na whaasara launga ia mai le tātou ofisa whaasara lau au tū i nei i le ai o Porirua i Wellingtone. O le i se e atu fōi i mata upu ua whaatulanga mō le whaapoponga le nei o le tātou Port Kalame ia e whiwhila fōi mō mua na whaelo atu i le au whaafonga o le sunga ia tasi tui tolomaa ia le ua so sani mai fōi mā ngā lue tau tō lua atu i le nei whaapoponga o le tātou Port Kalame i le nei au auli. Melea ia mā loli le soi fuam luia lau sunga tasi. Ia, le ngang whaaloalo e whaatalo whaatua i fōi lau fionga la wano, ma lau fōi le soifua lau le lei lau fionga, ia, whaatai fōi ua. Mō fōi le tātou maafutanga nei fōi vai aso, ia wala fōi le whaauino le tātou Poklame, pe ona iai, tai. Ma lo, ioe, pe ia ona whaafong mai fōi le malua si tātou tunu, ia tele a fōi mea te tele na tutupu i Wellington le nei vai aso, ia mai se le si ufonga le lo mua, ma le atoanga o le tolus fulu te usanga o lana au nanga le nei, ia talu ona amata mai i le afi iwa se lau iwa lua ia lea ua taulu se fulu le lei tau sanga o le nei au nanga ma le tau tua ia ai o le tātou Port Kalame i le nei vai aso o le a mumo ho i ona oto i nātu nisi o mea tāua ia maise o mea na tupu mai vai whanua o Aotearoa i le nei vai aso mo le sila fia ia ona se atu i fo i lea i isi mata aupu po isi vai ngol kelope
e wa le tātou wha o poponga le nei o le lalolangi o aso nei, ai usi mai pēr le wha fonga. Sa au ta ua le polokalame te luai. O se tasi o mafuanga o tū o le malanga atu o le tamaita i pāle mia o New Zealand, Jacinda Ardern i Europa. O le tau mawhai malosi lea, ina ia whaamautu wina loa masai nia loa ia se whengainga, e sa o loto ai fe whaataua inga i le vāo New Zealand. Ma malo po o tunuu o loo i tu tonu o le whaalapo tonga fo i le nei e ta ua o le uni o malo Europa. Ta ua le ngana Peretania o le European Union. O le mataupu le nei e winga i le mana o le malo New Zealand. Ina ia da tala mas whaasa o loto fe whaataua inga i lona vā ma tunuu o le uni a malo Europa. E le o se mea fau e whapena whaatoa te pena i le tausanga nei po le tausanga te luai. Ai o se fufuanga na amata o na whaatala noa ina i le vāo i tue lua, ai maise le whainga malo lea o loo tū nei le foe le tono New Zealand, i le tausanga i lua afe se fulu ma le valu. Ai ua se fulu whale le ia tausanga talu o na tau ma whai mai whainga malo New Zealand, e talo sanga ina le uni le nei o malo Europa, mo se marienga e au ngā mo le au whai o loa, e ai mai se aile au whai whaato anga o New Zealand, o loo whaata wina atu o loa i atu nuu nei o le atu Europa. Ia ai pei o nā ta ua taluai, o sa telea i na telengese, ia ma whaatu o tuai pea o na maua se taunu unga o ia talanoanga ua au tau sa ngā o na whaanga solo mai. O le mea moni lava, na iloa ai le taimi na amata ai feute na inga e tusa o le neimata upu ia le tūlanga whainga tā ma le tele o lave a fiai. Au a foi o le te talaina sa o loto o fe whataua inga, ia pe o le tūlanga lea ta ua le ngara Peretania o le free trade, a tonu e whaingo fie o na maua iai se marienga ma se tonu, pe a whai e na o le lua ni atu nuu e a fiai. Ai o le mata upule nei e pe ono sila fia, e tele ma lo ma tu nuu tu ma oti, o lo o iai du tonu o le uni o ma lo Europa. Ia mai ese umama na o malangona o ia ma lo de itasi, e tusa o le taro sanga ma le manao o le ma lo o New Zealand. A tonu foi o se vesili ma whaiu na whaatula i mai, ai o le a tonu a le winga o le sa o loto, ia pe o le tatala o fe whaataua inga, ia po o le Ngobeltania le o le Free Trade Agreement, e pe o na whaanau lawa iai le malo New Zealand, i lo na mawhenga iai mātu nuu nei o Europa. O le winga whaingo fie lava o le neitulanga, a whai e sa o loto ma tatala, ia le whainga o fe whaataua inga i le vāo ni atu nuu se lua. O lona winga, e tatala ma sa o loto, e le ai ni puinga po ni tula fono, e po ni aia inga fo i whaapitoa ia fiai o loa, e whaatau watu, ia atoa fo i ma o loa e whaatau mai i do tonu o se atu nuu. E pei ona silfia, o le tele lava o ma lo ma atu nuu o le lalolangi, e iai ia la fonga e pei la o le tiute, e tuu e le ma lo i lunga o le tau o loa uma e whauru fale atu, i do tonu o lātou o te nuu. Ea mai o ia fo i tiute po la fonga i o loa whea vea i le vāo mā lo. E tā ua tele a wā o le tupe maua lea so se mā lo e whaau ngā ia na ngā ruenga a toa mana tina e whai. E le ngata la i le tiute
Ai e iei fo isi la fonga e masani o na tuu ilunga o le tau o loa. E pei o na tātou mōli mawina fo i le tau ngatao le penisini ma le swau ui New Zealand nei. Lea na ave se ai e le malo i le la fonga le e whae ngoina o le excise tax. Ina ia tau mawaise feso swani mō le atunuu i le tau ngata o iai le tau o le penisini ma le swau. Ia ai peila ona mai tau mai, o le mea o lo o mana o ai le malo New Zealand, ina ia sa o loto ma ave esea ia pui puinga nei, a toa ma le maulave lave o lo a whaina ia na whaatau inga, i le vā lea ma atu nuu o le uni o malo Europa. O le masino mati i le tausanga le nei, na whaiailo na se furu ma le lua o whailoa inga ma talanoa ngalo ia, i le vā o sui o le malo New Zealand, ma sui o le uni o malo Europa, e tusa o le nei lava ma ta upu. Ea mai sa mali lia ai le na fontanga, e na ia whaia se suinga i le tūlanga e ave i ai le wha amumua, e na ia tau wha anati nati ai, ma wha avave vave, o na maua se tau nuunga o le nei ma ta upu. A o le itu ua la New Zealand nei e le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern mo Europa, sa ia whaali mai e whapea, sa whautua ina le malo o na sui alo ia o lo awai i talanoanga i le vā ma malo Europa, e na ia tau mo whaila vai wha uma le lei talanoanga alo ia nei i le vā o i tuelua, e na ia vave mawai se tūlanga ngai luma o le mata upu. Na Joel te maita i Palemia e le whaingo fie o nai matua whewheu, e ma whainga tā talanoanga i le vāo i tū e lua, e ma fua mai o nai tele atu nuu o le uni o malo Europa, la tau te ena i le mana o le nei o le malo New Zealand, mo se whenga inga sa o loto o madatala i le tūlanga o whewhaataua inga i le vāo New Zealand ma Europa. Na whaalia fo i le tamaita i Palemia, Jacinda Ardern, e ese ma mao lava talanoanga nei ma le uni o malo Europa, ma talanoanga ma le malo Peletania tele, mo se whenga inga sa o loto tau he whaataua inga. O talanoanga ma le uni o malo Europa, sa talanoa inai sui o le malo New Zealand, ma sui ma isi tamau a inga i luas fulfitu o atu nuu o Europa, ea mai mōli mawina le matua whewheu ma whainga tā, ona o le tele o vaenga o loo nau le malo New Zealand, e mawai se wheso swani ma se whaamama avenga i le tau o ana o loa ia atu nuu, o nisi lava ia o vaenga i li tata tele i ai malo Europa, ma o la tau foi ta mao a inga. Ea beita ai e ui ina tele whainga tā, o loo la tu whenga iai, aena ta uel te maita i Palemia, sa tau ma whai malo si pea mo se tau nuunga le lei mo New Zealand ma ona tangata. O le isi tūlanga ua i longa o no whewheu waitala noanga nei, e tusa o se whina ngalo whaalia o le te maita i Palemia. O le tū e awhiai ia mea tau mawha po mea aize i tūlou, ia ua tele whaale tonu o tūlai mai, e talo no sofa ia e Lucia le atunu o Ukraine i le masina o Februari. A ole e taunu watu i pele seuma Jacinda Ardern mo la nasi singa. Sa whailo mai e sui o le malo New Zealand e talanoanga ma malo Europa. O se tasi o whaafi tauli o ngaonga o loa fia e iai lale e se senga tele o i tue lua. E winga le ia vanoa mo a ano o manufasi e au fiai povi ma moe o New Zealand i le tonu o maketi o malo Europa. O le tausanga e lua afe lua se fulu na liki mai i tua se ofo po se ofa a malo Europa e a fiai maketi mo fua fa ele leanga New Zealand. Mai na whaari ai wha lau i tele le li o David Parker sa aveva min stau fe whaataua inga New Zealand i le nata imi. O se whainga whaavai e tele ia ni pui puinga ia le ofa lea malo Europa mo le malo New Zealand maana o loa. Sa whailoa i fo i e pāka i le nā taimi i le komisila o whaataua inga a Europa o le li e swafa i a Phil Hogan
O le ofa le nei a le EU e matua le whitaui ma le tāla whengai o nai tapulaa ia le awanoa e mawai ia o loa a New Zealand i maketi o Europa. O le taimi nei ma le tūlanga o iai fe whaatawa inga i le vāo New Zealand ma tunu o Europa e tu se tasi le kilo kalama mo le tangata do tasi o le whaitawa whai o New Zealand o lo o mawhai e malo Europa o na whaatau mai i maketi o New Zealand nei. Ai o le ofa mo New Zealand e tolu kalama o le sisi mo tangata te do tasi uma o Europa ma e ui ina le titi la whai ai o lofa pe fo na iai male la fonga a to manisi o pui puinga. Na whalia mai la pe o le masino me le ana tu na ia tunei le sa fa to a tu ina mai iai malo Europa mo le whaatala no ina i New Zealand. Ia seisi ofa fau mo o loa tau whaatoanga a New Zealand e awina atu i maketi o Europa. Ia ma o le na ofa o lo o popole ma le fia iai le whaalapo tonga le au whai o loa ngausi a New Zealand, le Dairy Companies Association, ai whapea ma le whaalapo tonga o kompani e awina atu i whafo ano manufasi le whaingoina o le Meat Industry Association. Na whailo mai le teitei whono o le Dairy Companies Association, le li e swafa ia Malcolm Bailey, ua ia mawani li poti atangi ai le mana o le Unio Malo Europa, ina ia whaititia ia vanoa i ona maketi mo o loa ngosi mai ati nae o la fumanu o New Zealand. O po mea ta ua o dairy products e iai le pata ma le sisi, e se manatu whaalia o le liwhai pule o le parti a le National o Todd McClay, le hoisa avea ma minstau he whaatawa inga New Zealand a o tu mai le whainga ma lo le National. Na ia ta ua e le te taua i le malo New Zealand o na fefe pe atu o tu wale pe a whaie le maua se molienga po se taunu unga o le mata upul nei i le whailo inga lea po le fontanga i pele seuma e pei ona malanga ai le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern. O le ta awhi o McClay e te taua i le malo New Zealand o na tau mo whaipea e sanga whaatala noa le nei mata upu ina ia mauti noa e mauaini awa noa le lei mo o loa ale au whai whaatoanga o New Zealand e i le tonu o maketi o Europa. Ia mo le sila fia la o le Unio Malo Europa o le whalapo tonga le nei o malo e au pito i tele alatou o loa o loo whaatau mai e New Zealand. E nume le tasi i le tele o tupe e New Zealand o loo anuai mo o loa o loo au maia i le tonu o le tunuu. Ai e nume le wha Europa i le whaasolonga o tunuu e au pito tele o loa New Zealand o loo whaatau wina atu i ai. O le taua whai o loa whi whaatau wai le wā New Zealand ma le Unio Malo Europa e o atu i le se fulu ono ma le awha miliona tā la i le tausanga le tupe maua mai ai. I se whaaringa mai le ampasa o Malo Europa i le tonu o New Zealand nei o Nina Obermeyer na ia whaali ai o loo tau mawhai malosi le whaalapau tonga le nei ina ia whaale laia ia le tūlanga whaale tonu o loo hari di mai ne i mawhaiaio na whaia se whaai unga tusa o talanoanga i le vāo i tuelua e winga lava i le mata upu le nei. O le taua i Ukraine o mafuai o na tau mawhai le Unio Malo Europa ina ia tu mau peo na le lei ma ia mausali le sapalai o me ai ia maisi o suau maisi malo si anga a toa maisi au nanga e mo o mia e la tau i le tonu o le whaalapo tonga. Ia ai usi mai pea le whaafonga.
Ia ai e pei lao na whaafonga mai ia tātou telefou i le so, o lea ua maua ia le taunu unga o le mata upule nei, e pei ona sa tele tu sanga o tau mawhai iai le malo o New Zealand. Ea mai a tonu o se talo fia lea mo le au whai whaatoanga, ai maise ai fo ia le au ngausi o loa New Zealand, o lo o whaatawina la tau o loa i maketi o atu nuu o Europa. E pei ona whaai loa mai, o le poa na pō, lea na wha mautui na ai le whea ngainga sa o loto o whaatau inga, i le vā leo New Zealand, ia ma maketi nei o malo o le iuni o Europa. Ua wha matalaina le nei whea ngainga, o se la sanga tā ua tele le tala wha solopito o New Zealand, aua o le a tala ai, ma sa o loto i ana whaatau inga, ma se tasi o maketi o pito le lei, mo o loa e whaatau i whafua le tunuu. Ua se fulu wha le lei atau sanga o tau mawhaile malo New Zealand mo se malienga i le vāma malo i o Europa mo ana o loa e whaatau atu i ai. Mai o le saini ai o le nei whenga inga i le vāo i tue lua. Wātangi ai le fia o le malo New Zealand i whaamanu ianga e maua mai ai mai se a mo le au whai whaatoanga ma kaumpani e ngau sia o loa i tonu o New Zealand nei. O le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern ma le pelestene o le Unio Malo Europa o Ursula von der Leyen na o la whaailoa mai whalaua i tele i au i linga o le whengainga le nei i se sauninga sa whaia i le ai o Brussels i pele sauma i le waweawana le i la taimia tātou i New Zealand nei. Tā ua mai leo o lava i leo o onga o ia talanoanga, mai sa fia tele aile tamaita i pāle mia, a mai se le minstau he whaatau inga o Damien O'Connor i le vaenga whaai ua talanoanga, a o le i whaai loi na mai i a le taunu unga e pei ona ua iai nei. Sa whaalia mai la le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern, e tā ua tele mo le tama o ainga o New Zealand i le taimile nei, le whengainga ua seinia, ona o maaftianga ma whaale tonu sa whengai ma le tunu mai le wha mai o le COVID se fulu ma le iwa. E luas fulu ma le fitu la whai o tunu o Europa o loo avea masui a wai o le whaalapo tonga le nei o le Unio Malo Europa, le European Union, mai o tunu umanei e a fia i lalo le whengainga e pei o lea ua sai nia nei i le wā male malo o New Zealand. O lo fufuina e o atu i le tausanga e lua afe lua o tolu lima, ua te tau na o i le tesi ma le valu piliona tā la, le tau a whaai o loa mai New Zealand e whaatauina atu i atu nuu nei o Europa. O se tūlanga e whape sili ma mau atu ona lelei, pe a whaatusa i le whengainga lea i le 11 nei ona si nia e sa o loto ai fe whaataua inga o loa i le vāo New Zealand ma Peretania. O tuutuunga mai inga o le whengainga o le ao o tuai i le iwa se furuma le 5% o loa uma New Zealand e whaatau watu i Europa o le a le ai se tiute e tutongi nai. Mai o atu i le aso le e wha manuai a ia inga ma tuutuunga o le nei whengainga o te tau na sili atu le iwa se fuma le tasi pasene le a wha o isi la fonga o loo iei nei lunga o le tau o loa New Zealand o le a wha pea o na avesea ia mai i maketi o Europa. O wha amnianga o le a maua mo o loa New Zealand e au fi ai la avesea lea o le la fonga ia mai le fuala au aina fo le nei o le kiwi fruit ia ai whapea le waina New Zealand o le aniani o le apu ia whapea fo ima le meli sua malie po le hani le manuka hani e le ngata i lea ai o le a le to iei fo ini la fonga i maketi o Europa mo isi o loa ngaosia New Zealand ma le tele o tau mafa mo il sami e au fia ia manisi o fuala au aina. O le a whaingofia foi i lalo le whengainga ua maua nei i nisi au nanga wha abitoa New Zealand o na ulu whale atuai i atunuu o Europa e au fiai au nanga wha lea o onga.
O ano manufasi mata mafa e ngau sia mai le susu, o stasia le nei o vaenga sa fefeu ma tele ai whaafita hauli na whaatua iaio na maua se murienga, ona e iai pui ngā malo Europa o ala tau fo iati na e o la fumanu. Ai peitai o lea ua masuinga ma lie, ma a whai o le a ato toa na whaatinoina ia le whengainga e pei ona iei nei, o le a mawhai ona sili atu i le ono se lau miliona tā la le tau o iei tu ainga o loa o le a maua mai maketi nei o Europa, mai o le a o i le whaavalu le a whainga e si iti ai i a ano le a whainga o ano manufasi e pei o povi e whaatawina atu iai i Europa. O ano o le mamoe ua whaalautele atu pe ua whaao popo ia leisi tolus fulu valu wafe tone i le tausanga e whaatau atu e New Zealand i le maketi lea o malo Europa. O ano manufasi e iai le povi a New Zealand o le a whaao popo ia leisi se lau luas fulu miliona tā lai le tausanga e whaatau atua i Europa mai le taimi e a mata wha mamalu ai le whengainga. Ai o le fua whaatatau iai o le a silia ma le ono se lau miliona tā la le tupe whaao popo mo lea ta mau a ingo New Zealand e maua mai i Europa e le tonu o leisi ono tausanga o lumanai nei. Ua mai a fo na fua ma whaatulanga ina i au whainga tapulaa mo le pata whaapea le sisi ma le susu pauta mai New Zealand i lalo o le nei lava whengainga. O le tele o la fonga ia o loo iei nei mo tau mafa nei a New Zealand, o le a whaaso solo o na ave esea i le tonu o le fitu tausanga lea ua sawa lia nei. O le teimi nei e iai le tausanga o New Zealand na tu ina mai e le whaalapo tonga tau e whaataua inga a le laurolangi po o le World Trade Organization mo lana pata ma lana sisi o loo whaatawina atu i whafo. Peita ai e le o mawhai o na whaatino pe whaao ngā ina i le teimi nei lea tūlanga ona o le māwalunga na ua ma le taunga tā o le lafonga o loo iai mo ia tāu mawha mai New Zealand. O se whaataita inga o le tūsanga po la whaita pulaa o le pata New Zealand mo maketi nei i le tausanga tāsi e whaasa fuluono a tone. Ai o le lafonga o loo iai lunga o ia o loa e tonu se fulu valu pasene. Pei taila i lalo le whengainga ua wha mautui na nei, o le tolu se fulu ono afe tone o le tūsanga le whaas fulu ono afe i le tausanga tāsi, o le a na o le 5% le la fonga i le tongi i le tonu o le fitu tausanga ua sawa lia nei. Mai a o ina ato atoa le lei o na whaonga ina ia le whengainga fou, o le a maua mai ai i oloa ia New Zealand se leni whaao popo e o i le lua se lau 5.4 miliona tā la. Ua 5 nei o tausanga talu ona tāo fia le whaatawinatu o le sisi a New Zealand i maketi i o Europa ona o le mafua anga lawa tasi e pei ona tā ua. Ai pei tai i lalo le whenga inga sa loto he whaatawa inga e pei ona o lea ua wha mautu ina i le nevai aso. O le aava no ai le sisi a New Zealand e le toe te tōngia ai se la fonga mo le a whainga te pulaa e tolus fultasi afe tone o le sisi e awinati whafo. E tusa le tau ma le se lau valus fulu ma le 5 miliona i le tausanga. Sa whadia mai fwoi e le tamaita i pāle mia, Jacinda Ardern, o le whenga inga tau e whaataua inga ua whaamautui na nei, e tele vaenga taua ma le au ngā mo le tunu umarona tina ai mai se fwoi o loo au fiai se vaenga whaapitoa lava e a fiai tangata Maori ma la tau fwoi a tina tau i le tamau ainga. E mai atonu tāla whea ngai pēa o lea o tau i a lau o le wha moe moe o le tamaita i pāle mia, mai se le whai ngā mālo o lo i nei e New Zealand. E na ua mawhai o na maua ma ua wha mautuina i a le nei whenga inga e pūlea ma wha atonu tonu i nai i a tūlanga tau he wha ataua inga i le vā o New Zealand nei ma mālo o le atu Europa. E ui ina tele o te sanga sa tau mawhai mai ai i whainga tā ma le mau wha whita uli a o lea
ua mawhai o na whaatau nuina. Ia ai o le ase I vai foe, ia ona toi wha wawu tua ilea o le tātou polkalame. Ia ile toe taliu mai ai o le tātou polo kalame. O stasi au suinga tele ua amata o na wha mamalu I le so le asa mumua nei o Iulai I le tonu o New Zealand nei. O le avese lea o pulenga wha awhale mai ia sa ia I lua se furu le a whai. Sa o la tau pulea ma wa ia au nanga wha le soifua mahalonoina I tu ese o le tunu. E pe foi ona ta ua I le tātou lipoti o telefou, o pulenga nei sa whaingoina o meo DHBs, District Health Boards, sa tofu hale whale mai tele, ia male tu malo lātou te waia matau sia, I se whainga sa ngā ruru e whaatasi ai, male mta ngā ruenga o le soifua maloloina. Ia veitai la, o lea ua whaalea o ngā ina nei, ia pulenga uma ia lua se fulu po DHBs ia lua se fulu au leu amata atu I le so ona tau aveina lātou ngā ruenga ma matafa ioi sa iai e se whaala potu potonga se tasi ua whaingoina o le Health New Zealand po o le Health NZ pe a tau whaapupu. O se whaadinga mai le malo New Zealand na ta uma iai o le nganga ma le wha moe au tū o ia swinga, ina ia tasi ai le wha ala potonga e whea ngai ma le pūlenga o ngā luenga tau le soifua māloina. Ai ave lava noa I whale mai te tasi ma au nanga wha apitoa e fua le lei ai, ma wha atino a lātou au nanga I se tūlanga tutusa mō tangata uma I so se tū lava o le tunu. O lo iai le wha moe maurunga o le nei swinga, o le atao fia ai le umi o taimi e whaatalitali ai tangata mō ni tonga fitinga, po ni tautonga, o na e fua I le vaenga o le tunu ua e lalai, ia pe o le pūlenga fo I whaafale mai e la vea ai. Ai atono o stulanga e ono mea ono whaafia ai, ia le tapo inga fo I se tātu o tunu, o na o le nei whaalaba putonga fau, ua whaatuina whaale tūla fono, mō le pūlea o ngā luenga tau I le soifua maloloina o New Zealand. O lea ua filifili ia I se tamali I o Samoa, o ia lea le fionga ia fe pulea ai Machi apa, e mai e ono mea ono modifo I le tātou whaamalo ma le whaamanuia I le tamali I o le tunu e tusa o le nei to whinga tā ua. O isi tu langa uma e tusa o le nei swinga ma le whaatinoina au nanga a le Health New Zealand e pei o na whaavai nai, mai ua amata o na whaatino a lātou ngā ruenga I le so ma le anga I luma, e ole a tātou mata I tūlau fōi ma sila iai I le anga I atu I luma. Ai mō leisi vaenga o le tātou tala, o le a tātou se atu ai fōi e talitala noa I atu nuu au pito la iti o le lalo langi a toa. Ina I sile fia ai fōi le esenga o nuu ma atu nuu ai maise o whainga ma lo, ma tu langa e pūle ai le soifuanga o tangata I lea I tū ma lea I tū o le ke lope.
O tātou i Pasifika, ia pei o masani tātou tau ia atunu u Laiti, ia ona tātou manatu lea ina i tātou uso i toke lau, ia o waile ni atu motu te tele o atu motu Laiti, ia ai whapea fōi atu motu o Tuvalu, ia Kiribati, ia ma motu Laiti o masani ai tātou. Ai e tele i tu langi o le ke lope, e sili atu fōi o na Laiti o la tau fōi atu nuu o loo mauai. Ea mai o le a matalal tātou tala i atu nuu nei i le atu Europa. Ua lau sila fia uma e tātou i atu nuu e au pito te tele ma la popoa o le laulangi i tu langa o ele i ma whaitau a whai, ta mao ainga ma tūlanga uma whaapenai pei ona whaawasenga ai i tūlanga masani o le soifuanga nei. Ia mai ui ina tele le mau whaupunga, ia ma le mau tala fo i ma whai ona tātou whai ma tala no iai i atunu te tele pei o Lucia, Kanata, Saina ma le United States o Amerika, ona o lātou malosi tau ili ta mao ainga, ma le malosi whaafita-fita, maisi tūlanga uma whapena. Ia ai e tele fo i tala ma tūlanga le lei ma whai ona tātou tala no iai, e winga i atunu o au pito Laiti o le tātou lalolangi. O le nei la polkalame ia o la tātou amata mai i le atu Europa. O Europa lawa ia, e ono le a whai o ni atunu o Laiti o loo iai le tonu. E ta ua i le ngana Peritania i atunu nei o microstates. O le tele o nei atunu e la popoa ma te tele ai nisi o a ai te tele i isi atunu ai o atunu tu maoti ia ala to foi pulenga ia e pei ona whaai lo mai. O tala e winga i le mawhai e nei nuu Laiti ona tau sia pea ma whaatu mawina lo lātou saolotonga ia ma lo lātou tūlanga tū maoti pulenga ma lo e ui ina tele le mau whaafi tauli le wawhenga iai ma malo di tele i nei tau sanga i tele o mawai. Ia o te tūlanga lau fo i mao whai ia mai e mātango hi fo i ma matutia ia le tūlanga o pupua ngā sa whenga i ma la tau ai o mai lava i le teimi nei ia o loa ve pea ia nuu mātu nuu e tū maoti. Ai atonu o le visili o no tūla i mai tātou te siringi ai hoi ia lea tūlanga. O po o le atonu ma le winga o le whaupunga, po o le upu whaabeltania le o le microstate e pei ona whaatula i mai, pei o se whaalangina ia po o se whaupunga e ave ina ia tunu u Laiti nei. Ia o le upu moni lava e lea ia se winga se tasi e mawhai ona launga te sia ai ia tunu u ni nei pe a whai tātou te ave fo iai lea whaupunga. Ai o le whaupunga whaingo fie lava, e te tau ona manino le lei ai, o tunu nei, o tunu e tū maoti ma tū tō tasi a lātou pūlenga, ai ma tū ala i titi, i o lātou ele, ia whapea fo i male whai tau a whai o lātou tangata. E pei o le winga moni le nai lai o na ave iai, ia le whaupunga whapea nā. O Europa lava la ia pei ona tā ua mua, e ono la whainga o atunu uru ni o loo iai le tonu. Ia mai, o le ono lea e au fiai ia le atunu u e ngoa ia Liechtenstein. O le atunu u e ngoa ia San Marino. O le isi atunu u e ngoa ia Monaco, po o Monaco. O le isi o Malta, o Andorra ia le isi atunu u. Ia malona ono o atunu u Laiti. O le Vaticano, ia po o le Vatican City e pei o na lau sila fiai. O le tunu la o Liechtenstein, o se tunu i titi e le vao Switzerlandi, ma le tunu e ngoa ia Austria. Sila fia fo e nisi o atu i lei tu o le kilope ma mai moa iai. E na o le se fulu lima ma le afa maila, ia pe o le lua se fulu lima maila le te leo le nei atunu mai mātu i saute. Ai o lona whaita wā whai,
e tolu se fulu valu afe ia ona tangata. Le tunu la le o Liechtenstein. O se atunu matango fie tele le nei atunu le titi ona tu lata ia tu maunga lau I lo ho ia ta ua o le Alps. O le taulanga o pito te le o le nuu o lona lau mua fo I lea e ngoa ia vadus e tu sa maleono afe ia la whai ono tangata. Ia mai ui ina e whapela I titi lau ele o le atunu le nei. Tu sa wha walu taimi e la ititi ai na I lo le ai o Los Angeles I Amerika. Ai o ta ua o stasi ale nei o tunu o pito le lei tele lona tamau ainga I le lalolangi a toa. E matua mau o lunga lava le fua o lona tamau ainga e po o le meho I le ta ua le GDP pe a wha tu sa I le tele o isi o tunu o le lalolangi. E iai ia le pilionea e to tasi o Liechtenstein o le tangata ingoa ia Christopher Sella o ia o se forma inifo ia mai whaadia mai pe o le mafu anga lea o le leo le tamao a inga ma le milionea o le ua pilionea ia le nei li. O le tunu fo le nei e le aini ana aita lafu o iai e te le atu o lato tupe maua whaatusa I tupe alu I le pulenga ia ma le whaafoe ina o lo lato o tunu. Ai pita ai ui ina matango fie ma toa file mu ia le tunu nei o Liechtenstein I Europa. Ai ua whailo mai e au pito to ai titi lava ia tu lisi po tangata e Asia si atu iai I le tunu nei I Europa a toa. E o le memoni lava e tau le aini tu lisi la tau te a fea ia le nei e tunu tu sai o wha mau maunga. O le tausanga lua afe se furuma le valu I se whaata ita inga. E na o le valu se furuma le lima afe la whae o tulisi na lata ua afea le atunu le nei pe ona ta ua o Liechtenstein. O leisi atunu I titi o Europa e ingoa ia San Marino. O leisi atunu I titi lea o se malo a tu maoti fo I le atunu le nei San Marino e si o mia le nei atunu I titi e le atunu o Italia. E po seisi wha upunga o Italia e iai I do tonu ia le atunu I titi le nei o San Marino. O le te leo le nei nuu po le nei atunu tu maoti San Marino e na o le luas fulfa maila wha ta fa pe o le onus fultasi kilomita wha ta fa. Ia mai o lona tolu leo atunu tu maoti au pito lai titi I do tonu o Europa a toa. Ai wila ina lai titi San Marino ai o lo whamawina o le atunu le nei e au pito matua I whainga ma lo tu maoti ia ua ta ua I ono po nei o meo o Republics. Na amata mai lava I le teusanga tolu se lau ma le tasi BC a o le isoi fua mai le mesia ona tu maoti ma tu do tasi ia San Marino se ia o mai lava I le taimi nei. O lo o wha mawina fo I wha pea na amata mai lava I le nawa I taimi e le I mawhai lava I seisia tunuu ona lato oso fo ia pe lato te pūlea wha malosi ia le nei e tunuu lai titi o San Marino. Ea o nai tāpenanga nā o le nei vai asa ma le tātou Paul Kalame o le ua lua ia tunu la iti o Europa o tātou tā ua I le nei vai asa tasi. Ia e wha moe o le wha wau le tātou tala I le vai asa o mua ea o na so o tuaila lea I isi a tunu la iti e wha o Europa o lo toe ea mo le silo fi lava pe ua ta ua ia atunu la iti nei I le atu Europa ia o le pe ona wha fonga mai la amtanga o le tatu tala o lea ua mautu ia le whenga inga sa wha nau iai le malo New Zealand ina iai se whenga inga tatala ma sa o loto tau e wha taua inga I le vao New Zealand ma atunu o Europa e luas fulfitu la atunu ia o lo iai le unio malo Europa lea ua maua nei le whaai unga
ua iai le whenga ia e pūle ai mea tau whaatau inga mai sea o loa New Zealand whaatau watu ia fo i maketi o le langi. Ia ai ona o le tātou temi fo i umanatu ia leo na wha muta i le tātou ngā luenga se i wang nā i se saunanga fo i po se fsile te fia fsile mai ai lau sungatas. Ia, mo le atu whaftai tere lau whionga la wanu lei pa wale vaenga o mna mara ia fo ina wai ama ia nai atu nu ula iti na i tono lalulangi e mese Europa na ua pe e lua atu nu ula iti na o mai tau atu. Ale o te mai tau atu mo whanangolo atu lau wano i le atu nu ule na o Liechtenstein. E pe fōlinga mai fōlele e lau saunoanga e pe fōlinga e whaale aini tangata tūrisi po le mea e aini vaenga fōlele ni la tau pe aini mataanga pe aini vaenga fōlele whaatosina tu e tūrisi pe fōlinga mai e leini vaenga whapena i le atu nu ule. Ia ele o taua mai po le hale mafuanga. Ai pe o le pe o le vaenga le Europa e o pito to la ititi i tūrisi e a whea. Ia e ona o nu la iti nei ia e mo ia tu ma oti ia pe e a fo e fōlinga o seisi a ai ia mai dalwai o lea e pe ona whaafonga mai e le vā o Switzerlandi ma Austria ia mai anu inga e fōlinga e whainga tā ona a whea e mātanga o fie ia ata e maua mai tātou si sila iai o tele yo ia atono ia nisi ua whea ia i fo ia le fo i nu e faisi si mau ai mātanga fie ai pe ole tūlanga nai le mai tau o te etas ai atono e whainga tā ona whea i whainga malanga māsani fo i walele ma fsota ingo o tangata tūlisi mala au mai moa e lai ona pa ula fa i tangata e awha i whaatusa isi ia o siri fo Europa e pe o le tasi a lea vaenga tele ho o le tama o inga o nanu o me o tūlisi tangata e ase si atu ia wai o le tele a o Europa ia e haia ia le tamale ia o so o Europa ia te oe wai e so o ele ia le tele o nu ia ai salo po le mau ngao o le vaenga leo oe me tau atu pe na wile vao Switzerland ma Austria ia o tunu e manunu ia o tu monga foi le lata e tu monga foi o le Alps ele le fa opunga le ia i o stasio o vai nga pito mata ngo fio le lolang ia ni va inga pe a e o ia i si nu ula titi la le o le umi o le nu ia se fulu lima ma le afa mai la mai le tu matua nga i le tu saute ia le o la ai feo lo al no inga o le mau nga ma le fainta ia tonu po o le mafu anga na ia eta tu daar zie je eerst hem. Ja, daar toe wij holen. Je is daar te wat dan? Wees je selfie. Maar tai ja, nou nou in natua, maar je voelt dat op klaar nee wat ja zo. En voelt dat pena. Ja, wel alle tu langer na o jij fa amalia tu ile fa fo angal tatu tu no o la fa po mo ye ile nei fa po ponga ole tatu la lo langio so nei ja die fo ile mi la wel nei wa so mua ia tau ina muni lava la la tu le fai ungo le vai aso ma tau fa ma fa so i fu atu le nei tu la
Nai whawhiwhianga re nei vaenga o le au auli e tai tōrua le pa ia mani mauna o telo re tātua tunuu. A o whiunga ilo tātua tunuu i whiau mga ruenga re nei vaenga o le aso wharaile le nei. Aso mua o lona māsina e fitu. Januari Februari mate apelina me Juni. Julai. Lua awhi no sumare lua i le nei vaenga le aso. Vamwe fole tūlanga o le alo le tausanga leo iai. Ia ai o le nei taimi leo mo tātonu le tūlai lua le tautua le unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i lunga o lana penga te whailangi mo le atu le nganga le whaamalo ma le whaamtaitele lava le tātou tunuu ia lo whapena o le mafuta mai le nei vaenga o le aso ia ai le ila loa se whaamatalanga o le nei vaenga o le aso nei vaenga le uli ia ia te au le nganga o le loto maunalo te whaatalofa ma o whalofa atu pa ia maulunga o le tātou tunuu ia pa ia ale au whainga ruenga tofi le atua i so se tō vine o lo whapena o na tala whaautoai ia awale tala ia o le whina ngalo o le atua ia moni anganga se tele li liu mai to tono o lana i kāle sia ma tau te o whalofa mwhaatalo whatu ia ili suafa muna malo o tātou wali whaola ia mwhai o na tātou maua le nei lava lao ma nei awa noa taua whai o na tātou whiloa i lunga o tātou penga te whailangi ia o lo whaafonga mai. O te whaatalo whatfoi ia le pa ia mawalunga o nei tātou tina ma ta mā tutua ia ene ngāta fo lea ia o le loa o le tātou au whaafonga ia i New Zealand nei o se tālia o se vaenga lava ia o le ke lope o lo tau whaafonga ma le tautua le unanga le leia le tātou ala leo ma tau te o whalofa whaatalo whatu ma lo le soifua manuia ma lo le langi mama ma lo fo le ngā lulua le nei aso le ngāta fo le ma lo so le ole nuu ia pei ona ia inisio tātou uso ia matua whaafini o lo malanga mai Samoa ia ono ngā ruenga whaavai taimi ia o lo whapena ono whaafonga mai le nei taimi mātou te o whalofa whaatalo whaatu le nei vaenga o le aso ia mātou te fia lava le nei vaenga le fiafi i nei vaenga o le aso tu ina atu ia niso tātou porkalame ma whaafianga pio na masani le nei as whaile ia le whai unga o whiau mga ruenga pio na masani ia ia ngāta fo lea mo le atu le whaaftai ia le sunga ia tasi tūtol waa le ngāta fo ilea ia o le tama ia
la fionga ia tilawa ia mo le por kalame safa pena ona tu inatu ia se taimi ia o mau mali atu ngata fo lea ia o tu foi le taimi por kalame le taiao ia le ua mau wala no tatou filo ia le nei vaenga le aso so ona le nei ia mia tapu ma na ia le nei la tatou fa sa nga i mau tau le nei taimi ia se ia pa ia se taimi o le fiafi le tau tu nanga le nei ale tatou ala leo le tasi ono tesima le tasi famo ia i nei por rua nai fa fianga ia awa le fianga i le tatou tunu ia i fe au mangaruenga pei ona masani ai
Nai whawhiwhianga nei vaenga o le awauli ina ua fitune minute o te eletila lua le nei vaenga o le aso. Ia o le tūlanga o le tualalo le tātou ala leo. Ia i mātua ia o le afo iwa o le teimi tauna piki e tātou whanau ia o onga o le teimi nei. Ia e le lei lava le tamoe mai o le tamaititi ia le whawhine po o le atalii ia a o lai tūtū atu tātou mātua i le kāpaka ia mo le mo le nei whanau ia o ne tuli taimi ina le nei taimi ia ono tūlanga o le piki ina o nei tātou whanau a onga ia o le tūlanga lava le nāle tu alalo le tātou ngala leo ne te i fo iwa e moe ia ona e ale ane lolea ia wa e wa ngalo ia te oe ia nei whanau ia o le whamnato le tātou ngala leo ia wa tau ona i tūlanga ne tātou whanau nei taimi ia ina ia mawhai fo ia ona maru pui i la tau tūlanga le tātou tau pe ona iei Wellington le taimi le nei o lo so longa le lei maa nei tūlanga le tau le vela o le la ia o lo pe na fo i ona iai fo i ia nai savili la iti a o lo le lei pe le tūlanga o le tau mu tātou nei Wellington a lo whātu mo o tau al ngāta fo lea whaafitai fo i mātua le lātou ngaruenga whaile nei vai aso ia pe atoi tasi a fo le vai aso le toi ia pe toi lua ia o na o fo i le tuanga le whānau lona winga ua whai asi na vave o le alo le tausanga le taimile nei ia tu alalo fo i le tātou ala leo ia mo i lātou umalavo ave tā vale ia wha mole ia utangi ane lau mai lau wha mole le tūlanga o lau sā ina ia mawhai ona e alu le mo marupui e le tātou le au ia nei tātou whanau ia ngāta whairo i lātou whio e nei taimile nei ia mata ona whai asina pisi la i titi o le awala ia ai el taltonunga ia a e wha uta e lau sā o le aso longa le lei fo'i ia le tūlanga o le whemalanga inga le atunu ia ma o le atūlanga le lei fo'i ia fōwhanga le nei vaenga o le awhiawhi ia mai le tātou ewa pia mo tau nei vaenga o le awa uli ia i nai pespesenga le atu nātu lunga le tātou hala leo. Shake that thing, miss, can I shake that thing, miss, Annabella shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca, can I shake that thing, miss, Annabella shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca, woman get busy, if I don't take pity. Tau
Ani se to fale moe mana i pespesenga nei vaenga o le auli na usuma i vane minute o te ele tula e lua i le tautua lo nanga le tātua le le tasi ono te suma le tasi wha mo ia i ngāta fo le o lunga o lana Facebook Live malunga o lana YouTube pe ona iai le nei vaenga o le aso ia mo le atu le nganga le wha malo ma le wha tai tele mo i la tau lava o lo penan wha fonga mai wha tala foi ia i le tumai taile ia mimpe nina o le penan mafuta mai Rachel Sifa ia o fai le aso se nio Alex Taitasi ia whingau ia sila la tau malawa i o le pena o na fonga mai lunga le tātou ala leo ia i o le talitonunga o lo pena o na solonga le leipe por kalame wha atino ngā taitono whale whainga ruenga o lungo au wala o totono maota malawa ia ngā ta fo i leo ngā sisenga fo i o tau mawhutanga o le afiafi ia whai whale leile kuka o le afiafi e wha atari ai le toina ia po le lo matua ia o na ua mānawa atu ia o le aso le nei o le aso fo i le tupu aso fo i le tupu inisio i tātou ia o le aso le nei le tau o tātou fo ile le ale se me mama ale aso fo ngale fa tau ngol me mafa ya wa fo ile tu langa pe ona ia ia le nei vai aso fi au mga ruenga ya o sia so fo ia mo fa o tu langa o fi au mga ruenga pe ona ia wa le tu langa ona fa nga malolonga ia le weekend malor nga rue malor tau atai malor fo ile ona sa ia tau fa tala fo ina tatu tamam tina matua o lo fa pena no fa fo mai ia ile nei aso ia e tonunga o lo manuia o tau ile alofa maleanga le leiro tātou tapa au si le langi ia tau ne fa manuia pele li ia tau maure manosi au ala tau tiute fa tau nuina ia o le tapu ia lea o faiva lo filima o so se tasi lava ia o lo fa pena o fa fianga i au mga ruenga pe una masani iai Sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart.
My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. Just wait for